저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Bizdi suygan Құдай ата саға разыбыз. 저희들 불러주셔서 함께 하나님 말씀을 배울 수 있게 해주시니 감사합니다. Bizdi чакырып, биргеликте Құдайым, сенин сөзүңдү үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк берип жатканың үчүн разыбыз. 하나님께서는 성경을 통해서 진리를 분명히 보여주셨습니다. Құдайым, сен ыйык жазуу аркылуу чындыкты бизге көрсөтүп берип жатасың. 그리고 오늘과 또 내일 너무나 귀한 시간이 남아 있습니다. Жана бүгүн жана эртеңки убакытта абдан маанилүү убакыттар калды. 주님께서 함께 하셔서 하나님의 큰 사랑과 은혜를 우리 모두가 다 깨달을 수 있도록 역사해 주시옵소서. Теңирим, бүгүн өзүң биз менен чогуу болуп, Кудайдын улуу иштерин так түшүнүүгө жардам бере көр. 우리 모든 사람을 향하신 하나님의 뜻을 우리가 올바로 분별할 수 있도록 인도해 주시옵소서. Кудайдын адамдарга болгон эрки кандай экендигин биз туура айырмалап билишибиз үчүн бизге жардам бере көр. 말씀을 전하는 자, 통역하는 자들, 또 말씀을 듣는 우리 모두의 마음을 주 성령님께서 감동시켜 주시옵소서. Сөздү угуп жаткан адамдардын, сен сөзүңдү жеткизип жаткан адамдын жана которуп жаткан адамдардын жүрөктөрүн ыйык рух аркылуу жетектей көр. 하나님의 진리의 말씀을 올바르게 깨달을 수 있도록 역사해 주시옵소서. Кудайым, сен сөзүңдү туура түшүнүш үчүн өзүң иштей көр. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드립니다. Бизди сүйгөн Исанын ысымынан сыйындык. 아멘. Амин. 이렇게 좀 더 밑에 내려서 좀 크게 봐요. 자, 우리 시작하는 말씀은 디모데전서 2장 4절 말씀입니다. Бүгүнкү күнүн сөзүн 1 Тимотейге 2 бөлүм 4 аяттан баштайбыз. 중요한 말씀인데요. Бул абдан маанилүү сөздөр. 우리 같이 한번 읽어 보실까요? Баарыбыз чогуу койлук. Анткени ал бардык адамдардын куткарылышын, чындыкты таанып билишин каалайт. 하나님은 모든 사람이 다 구원받기를 원하십니다. Кудай бардык адамдардын куткарылышын каалайт. 그리고 구원받는 진리를 알기를 원하시죠. Жана куткарылуу жөнүндөгү чындыкты таанып билишин каалайт. 쉽게 말씀을 드리면 하나님은 우리 모든 사람이 다 천국 가기를 원하고 계십니다. Жеңилирээк түшүндүргөндө Кудай бардыгыбыздын бейишке баруубузду каалайт. 우리 어제까지 성경을 배웠잖아요. Кечээки күнгө чейин сиздер менен биз ыйык жазууну үйрөндүк. 성경을 배우는 가운데 성경 말씀이 진리라는 사실을 확인했습니다. Ыйык жазууну үйрөнүп жатып, бул ыйык жазуу жазылган сөздөр чындык экендигин текшерип көрдүк. 진리가 무엇이죠? Чындык деген эмне? 절대 변하지 않는 것. Бул эч качан өзгөрбөй турчу нерсе. 아무리 시간이 지나도 변하지 않는 것이 바로 진리입니다. Убакыт канчалык көп өтсө дагы эч качан өзгөрбөй турган нерсе бул чындык. 우리를 구원하시는 하나님의 방법도 마찬가지예요. Бизди куткарып алган Кудайдын ыкмасы деле ошондой. 오직 한 가지예요. Ал бир эле ыкма бар. 절대로 바뀌지 않습니다. Ал эч качан өзгөрбөйт. 우리가 진리의 말씀을 오늘부터 배울 거예요. Биз ошол чындык жөнүндө сөздү бүгүнкү күндөн баштап үйрөнөбүз. 자, 근데 이게 한 두 가지를 생각해 봐야 됩니다. Бул жакта эки нерсенин үстүнөн ойлонуп көрүш керекпиз. 이게 모든 사람이 구원을 받으며라고 말씀을 하셨잖아요. Ал бардык адамдардын куткарылышын деп атпайбы? 이 말은 모든 사람이 구원을 받아야 될 운명에 있다 그런 말씀입니다. Бул сөздөрдүн мааниси болсо, бардык адамдардын тагдыры куткарылуу алыш керек болгон тагдыр экендигин түшүндүрүп атат. 세상의 모든 사람은 다 하나님으로부터 구원을 받아야 돼요. Дүйнөдөгү бардык адамдар Кудайдан куткарылуу алыш керек. 그래야 천국에 갑니다. Ошондо гана бейишке бара алышат. 자, 구원받는다는 말이 무슨 말일까요? Куткарылуу алуу деген сөздүн мааниси кандай? 이게 그림으로 설명할 수 있어요. Бул сүрөт менен түшүндүрсөк болот. 물에 빠졌잖아요. Бул адам сууга түшүп кетти. 100% 죽어요. Ал өзү тура берсе анда 100% өлөт. 근데 누군가가 이 사람을 구원하러 들어갔죠? Бирок дагы бир кимдир бирөө бул адамды куткарыш үчүн сууга кирди. 이렇게 손을 내밀고 있는 거예요. Ушундайча колун сунуп жатат. 그러면 구원받을 사람은 어떻게 하면 되죠? Ошондо куткарылыш керек болгон адам эмне кылыш керек? 아주 쉬워요. Аябай эле жеңил. 내미는 손을 잡기만 하면 되잖아요. Сунулуп жаткан колду кармаш керек. 바로 그것이 구원이라는 겁니다. Куткарылуу деген ушундай.
우리가 노력해서 천국 가는 것이 아니에요. Биз өзүбүз аракет кылып бейишке барбайбыз. 사람들은 어떻게 생각합니까? Көптөгөн адамдар эмне деп ойлошот? 내가 무언가 율법을 지켜서 Мен мыйзамды аткарып, 또 착한 일을 해서 же болбосо жакшы иштерди кылып, 또 남을 도와주어서 же башкаларга жардам берип, 하나님을 기쁘시게 해서 천국에 간다고 생각을 해요. Кудайга жаксам, анан бейишке барам деп ойлошот. 때론 기도하고 Ал үчүн сыйынышат, 금식하고 орозо кармашат, 헌금하고 курмандык алып келишет. 열심히 하잖아요. Аябай тырышчаактык менен аракет кылышат. 그래야 내가 지은 죄를 용서받고 천국 간다고 생각을 합니다. Анткени ошондо иштерди кылсам гана кетирген күнөөлөрүм кечирилет дагы бейишке бара алам деп ойлошот. 근데 그것은 사람의 생각이에요. Бирок бул нерселер адамдардын гана ою. 얼마나 기도해야 될까요? Канчалык деңгээлде сыйыныш керек? 얼마나 금식해야 될까요? Канчалык көп орозо кармаш керек? 율법을 어떻게 지켜야 될까요? Мыйзамды кандайча аткарыш керек? 몰라요. 본인도 잘 Аны 몰라요. адамдар жакшы билишпейт. 그러니까 열심히 한다는 거죠. Ошол себептен тырышчаактык менен аракет кылышат. 그는 자기를 믿는 거죠. Мындай кылган ал өзүнө ишенгендиги. 하나님은 우리에게 무엇을 말씀하십니까? Кудай болсо бизге эмнени айтып жатат? 절대로 변할 수 없는 진리를 우리에게 말씀해 주고 계시죠. Ал бизге эч качан өзгөрбөй турган чындык жөнүндө айтып жатат. 바로 구원을 받아야 된다. Куткарылышың керек деп атат. 하나님은 우리를 구원하기를 원하시고 Кудай бизди куткаргысы келип атат. 그리고 하나님이 일을 해주시는 거예요. Жана Кудай өзү иштейт. 우리는 하나님이 하신 일을 손을 내밀고 잡으면 되는 겁니다. Биз болсо Кудай аткарып койгон ишке колубузду сунуп кармашыбыз керек. 바로 그것이 구원이라는 거죠. Куткарылуу деген ушундай. 그런데 우리가 왜 구원을 받아야 될까요? Бирок биз эмне себептен куткарылыш керекпиз? 이것도 중요합니다. Бул дагы абдан маанилүү. 로마서 5장 12절에 보시면 Римдиктерге 5-бөлүм 12 аятты 우리 карасак. 같이 읽어 보실까요? Бул аятты баарыбыз чогуу окуйлу. Дүйнөгө бир адам аркылуу күнөө кирди. Күнөө аркылуу өлүм кирди. Ошентип өлүм баардык адамдарга өттү. Себеби баардыгы күнөө кетиришти. 자, 이 말씀은 왜 세상에 죄가 들어오게 되었는지를 설명해 주고 있죠. Бул аят аркылуу бул дүйнөгө күнөө эмне себептен киргендигин түшүндүрүп берип жатат. 왜 사람이 죄를 지을까요? Адамдар эмне себептен күнөө кетиришет? 사실은 죄를 안 짓고 싶잖아요. Чындыгында биз күнөө кетиргибиз келбейт го. 착하게 살고 싶고. Жакшы жашагыбыз келет. 근데 죄가 들어오죠? Бирок күнөө кире берет. 죄가 자연스럽게 죄가 나오는 거예요. Күнөө өзүнөн өзү чыга берет. 왜 사람들이 죄를 지을 수밖에 없을까요? Эмне үчүн адамдар күнөө кетирбей кое алышпайт? 그 이유를 우리에게 또 말씀해 주고 계세요. Анын себебин бизге бул жерде айтып берип атат. 바로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어왔다. Дүйнөгө бир адам аркылуу күнөө кирди дейт. 저기 질문이 있습니다. Ошол жерде суроо жаралат. 이 한 사람이 누굴까요? Бул бир адам деген бул ким? 네, 바로 아담입니다. Бул адам ата. 우리 둘째 날 말씀을 배웠죠. Биз экинчи күндө үйрөнгөн болчубуз. 아담이 잘못된 선택을 했습니다. Адам ата туура эмес тандоо жасаган болчу. 선악과를 따먹게 되고, Жамандык менен жакшылыкты таанып билдире турган дарактын жемиштен жеп алган. 그러니까 하나님 말씀에 순종한 것이 아니라 마귀 말에 순종해 버렸잖아요. Ал Кудайдын сөзүнө тил албастан шайтандын сөзүн укту. 그리고 쫓겨났죠. Ошол себептен ал жерден куулуп чыкты. 그리고 그때부터 사람들은 죄를 짓기 시작하는 거죠. Анан ошондон баштап адамдар күнөө кетирип баштаган. 그래서 아담의 아들 가인이 자기 동생을 쳐 죽이고요. Ошол себептен адамдын уулу Кабыл иниси Абылды өлтүрүп салат. 죄가 시작이 됐잖아요. Ушундайча күнөө башталган. 성경 그것을 말씀해 주고 있는 거예요. Ыйык жазууда бизге ушул нерсе жөнүндө айтып берип атат. 우리 모든 사람은 죄를 지어서 죄인이라 말이 아니에요. Биз баардык адамдар күнөө кетиргендиктен күнөөкөр болуп калган жокпуз. 우리는 아버지 속에 있었고, Биз атабыздын ичинде болчубуз. 아버지는 할아버지, Атабыз чоң атабыздын ичинде 또 болгон. 아버지. Чоң атабыз өз атасынын ичинде. 결국 세상 모든 사람은 다 아담의 시 속에 들어 있었잖아요. Ошондо баардыгыбыз өйдө көтөрүлсөк, дүйнөдөгү баардык адамдар Адам атанын ичинде болушкан. 자, 성경의 말씀은 그렇습니다. Ыйык жазууда эмне деп айтып жатат? 우리가 어떤 죄를 지어서 죄인이 된 것이 아니고요. Биз кандайдыр бир күнөө кетиргендиктен күнөөкөр болуп калган жокпуз. 우리 모든 사람은 태어날 때부터 죄인으로
태어났다고 말씀하고 있는 거예요. Адамдар төрөлгөн эле күнөөкөр болуп төрөлүшөт деп атат. 태어날 때부터. Төрөлгөн эле. 그래서 평생 죄를 짓고 Ошол себептен өмүр бою күнөө кетирет. 물론 죄를 많이 짓는 사람도 있고 조금 짓는 사람도 있겠죠. Албетте адамдардын арасында деле күнөө көп кетиргендер бар жана аз кетиргендер бар. 우리는 죄를 많이 짓는 사람을 보고 나쁜 사람 이렇게 말합니다. Биз болсо ушул күнөөнү көп кетирген адамдарды карап бул жаман адамдар деп айтабыз. 죄를 조금 짓는 사람 보고 착한 사람 이렇게 Ал эми 말하잖아요. күнөөнү аз кетирген адамдарды карап жакшы адам деп айтабыз. 하나님은 어떻게 보시는 줄 아세요? Бирок Кудай кандай карайт билесиздерби? 몽땅 다 죄인으로 보세요. Бардыгыңар күнөөкөрсүңөр деп карайт. 지금 금방 태어난 아기를 보고도 죄인이라고 말씀을 하시는 거예요. Жаңы эле төрөлгөн ымыркайды карап дагы күнөөкөр деп айтат. 물론 지금은 죄를 안 짓죠. Албетте ал ымыркай кезинде күнөө кетирбейт. 조그만 시간 지나 보세요. Бирок кичине эле убакыт өтсүнчү, 욕심 부리죠. ач көздөнөт, 거짓말하죠. калп айтып баштайт, 싸우죠. урушат. 죄가 나오는 거예요. Күнөө ушинтип чыгып баштайт. 그래서 하나님 말씀하십니다. Ошол себептен Кудай айтып атат. 세상의 모든 사람은 태어날 때부터 죄인으로 태어났다. Дүйнөдөгү бардык адамдар күнөөкөр болуп төрөлөт дейт. 평생 죄를 짓고 살아가고 Анан өмүр бою күнөө кетирип жашайт. 언젠간 죽겠죠. Анан кайсыл бир күн ölөт да. 어떻게 되죠? Ошондо эмне болот? 심판을 받고 지옥 가는 것이 모든 사람의 운명이다. Анда өлгөндөн кийин адамдар соттолуш керек дагы, тозокко түш керек. Мына 그렇- ушул бардык адамдардын тагдыры дейт. 그리고 사람은 어떤 자기의 종교적인 행위로도 그 죄를 씻을 수 없다. Адамдар кандай диний иштерди көп аткарбасын, тырышчаактык менен аткарбасын, күнөөсүнөн жууп тазалана албайт. 내가 지은 죄 한 개도 스스로 씻을 수가 없대요. Кетирген күнөөсүн адам бирөөсүн дагы жууп тазалай албайт. 물론 하나님 앞에 말씀을 하는 겁니다. Бул Кудай жөнүндө айтылып атат. 사람이 보면 좋은 사람들 많죠. Кудай тараптан караганда ушундай да, адамдар арасында бири-бирибизди карасак жакшы адамдар көп эле. 뭐 죄를 지은 사람 용서도 해줍니다. Күнөө кетирген адамдарды кечиресиң дагы. 하지만 하나님 앞에서는요. Бирок Кудайдын алдында 그 죄를 조금도 갚을 수 없다고 말씀을 하셔요. адам ошол күнөөсү үчүн кун төлөй албайт деп атат. 그럼 우리가 어떻게 천국에 가느냐? Андай болсо анда биз кантип бейишке бара алабыз? 바로 구원을 받아야지만이 천국에 간다고 말씀하고 있는 거예요. Куткарылуу алганда гана бейишке бара аласыңар деп атат. 우리 그 사실을 배워야 됩니다. Биз ошол жөнүндө үйрөнүшүбүз керек. 자, 우리는 지금 성경을 배우고 있잖아요. Биз сиздер менен азыр ыйык жазууну үйрөнүп жатабыз. 무엇을 배웁니까? Эмне жөнүндө үйрөнүп жатабыз? 바로 성경은 하나님이 보시는 인류의 역사책이라는 사실을 어제까지 배웠습니다. Ыйык жазуу деген бул Кудайдын көз карашы боюнча адамзаттын тарых китеби экендиги жөнүндө биз кечээки күнгө чейин үйрөндүк. 제일 처음 에덴 동산에서의 아담과 하와의 이야기. Эң башындагы Эйден багында болгон Адам ата менен Обу эне жөнүндөгү окуя. 노아 시대 대홍수의 사건. Нухтун учурунда болгон топон суу. 그리고 바벨탑 사건. Анан Бабул мунарасы жөнүндөгү окуя. 하나님이 한 사람을 선택해서 이스라엘 민족을 만드셨죠? 시작하셨죠? Кудай болсо бир адамды өзүнө чакырып алып, ал аркылуу Исраил элин чыгарган. 그 성경의 모든 내용은 이스라엘을 중심으로 한 세계 역사가 기록이 되어 있는 거예요. Анан бүт ыйык жазууда Исраил элин негизге алып, адамзат тарыхы жазылат. 우리 이제 어떤 말씀을 배웠습니까? Кечээ күнү биз сиздер менен кандай сөз үйрөндүк? 역사의 마지막 때 일을 다 배웠잖아요. Дүйнөнүн акырында боло турган иштер жөнүндө да үйрөндүк. 물론 다 배운 건 아닙니다. Албетте баардыгын үйрөнүп жетишкен жокпуз. 근데 좀 더 남아 있어요. Дагы бар. 하지만 성경은 우리에게 모든 걸 다 보여주십니다. Бирок ыйык жазуу бизге баардык нерсени көрсөтүп берип атат. 또 성경은 성경을 왜 하나님 말씀이라고 하느냐? Анан эмне себептен ыйык жазуу Кудайдын сөзү деп аталат? 인간의 운명을 알려주시기 때문이에요. Анткени ал адамдардын тагдырын ачып берип жаткандыктан. 인간의 운명이 어떠한지를 정확히 말씀해 주십니다. Адамдардын тагдыры кандай экендигин так айтып берип жаткандыктан. 그리고 성경은요, Анан ыйык жазуу деген 인간을 구원하시는 하나님의 계획서가 성경이에요. ыйык жазуу деген бул адамзатты куткаруучу Кудайдын планы. 우리를 어떻게 구원하시는지 Ал бизди кандайча куткараары жөнүндө 아주 정확하게 말씀하셨어요. абдан деталдуу түрдө айтып берген болчу. 누가 들어도 이해할 수 있도록. Ким укса дагы түшүнө ала тургандай кылып. 이번에 교회 처음 나오신 분도 계실 거예요. Араңыздарда жыйынга биринчи жолу келип көрөткандар да болсо керек. 걱정하실 것 없어요.
Сиздерде кабатырланбай эле койсоңуздар болот. 내일 모레 말씀만 잘 들으면 천국 갈 수 있습니다. Эртеңки бир сүүнгү сөздү жакшылап уксаңыздар, бейишке бара аласыздар. 바로 성경은 하나님이 사람을 구원하시는 계획서가 기록이 되어 있기 때문이에요. Анткени бул ыйык жазууда Кудайдын адамдарды кандайча куткарары жөнүндөгү планы жазылып турат. 그거는 진리입니다. Бул чындык. 저도요. Мен деле 6일 말씀 듣고 구원받았습니다. 6 күн сөз угуп куткарылып калгам. 교회를 나가본 적도 없고 Ага чейин бир дагы жыйынга барып көргөн эмесмин. 성경을 배운 적도 없고 Ыйык жазууну үйрөнүп да көргөн эмесмин. 여러분처럼 이 세미나에 참석해가지고 Сиздерге окшоп эле ушундай семинарга катышкам. 성경을 배우는 가운데 6일 만에 저는 천국 갈 확실한 믿음을 갖게 됐어요. Анан ыйык жазууну 6 күн үйрөнгөндөн кийин мен бейишке бара алам деген так ишенимге ээ болуп калдым. 벌써 39년 전 이야기입니다. Бул иш болсо 39 жыл мурун болгон. 근데 그날부터 지금까지 한 번도 의심해 본 적이 없어요. Мен ошол күндөн баштап ушул күнгө чейин бир дагы жолу шектенип көргөн эмесмин. 100% 천국에 간다. Мен 100% бейишке бара алам. 왜요? 구원이란 게 뭐죠? Эмне үчүн анткени куткарылуу деген эмне? 아니, 건진 받는 게 구원이잖아요. Мени ошол жерден сууруп алып чыкты да куткарып. 내가 무엇을 해서 간다면 저는 자신 없습니다. Эгерде мен кайсыл бир иштеримдин негизинде бара турган болсом, анда мен бара албайт болчумун. 내가 내일 또 무슨 죄를 지을지도 모르고 Анткени мен эртең кандай күнөө кетиреримди билбейм. 어떻게 살아갈지도 모르는데 어떻게 확신할 수 있겠어요? Кандай жашоо менен жашаарымды да билбейм да ошондо кантип кепилдик бере алмак элем. 하지만 구원을 받는 것은 Бирок куткарылуу деген 하나님이 나를 건져 주신 것이고 Кудай өзү мени куткарып чыккандыгы. 그것을 에베소서 2장에 보시면 하나님의 선물이라고 말씀하셔요. Бул жөнүндө Эфестиктерге 2-бөлүм 8-аятты карасак, бул Кудайдын белеги деп жазылат. 우리에게 선물을 주시고 Кудай бизге белек берип атат. 선물을 그냥 받으면 되잖아요. Белек берип атса аны жөн эле алып койсо болот да, туурабы? 물론 하나님은 아무에게나 선물을 주지 않습니다. Албетте Кудай бул белекти ар кимге эле бере бербейт. 찾는 사람에게만 주세요. Издеген адамдарга гана берет. 구하는 자에게만 주십니다. Сурагандарга гана берет. 그래서 말씀을 잘 들어보자고 제가 계속 강조하고 있는 거예요. Ошол себептен сөздү кунт коюп угуңуздар деп кайра-кайра басым жасап 자, айтып 우리는 жатам. 오늘 인간의 운명에 대해서 말씀을 배울 겁니다. Бүгүн болсо биз адамзаттын тагдыры жөнүндө үйрөнөбүз. 자, 성경 우리를 죄인이라고 말씀을 하시죠. Ыйык жазуу бизге эмне деп атат? Күнөөкөрсүңөр деп атат. 그리고 자, 죄인은 죄인으로 태어났습니다. Күнөөкөр болуп төрөлдүк. 그리고 평생 죄를 짓죠. Өмүр бою күнөө көтүрүп жашайбыз, туурабы? 그리고 언젠간 죽음을 맞이합니다. Анан кайсыл бир күнү өлөбүз. 근데 죽음으로 끝나는 것이 아니에요. Бирок жашоо өлүм менен бүтпөйт. 물론 몸은 땅 속에 들어갈 겁니다. Албетте бул дене жерге кетет. 하지만 영혼은요, Бирок жаныбыз, рухубуз 죽는 순간 몸을 빠져나가죠. ал өлөөр менен денеден чыгат дагы. 내가 육체 밖에서 하나님을 보리라. Ошо денеден сыртка чыгып Кудай менен жолугам. 우리의 영혼은 빠져나와서 하나님을 만나는 거예요. Биздин рухубуз денеден чыгат дагы Кудай менен жолугат. 그리고 내가 지은 모든 죄에 대한 심판을 받죠. Анан кетирген баардык күнөөм үчүн соттолом. 그리고 어디로 보냅니까? Ан соттолгондон кийин каяка жиберет? 예, 영원한 지옥으로 보내는 거예요. Түбөлүктүү тозокко. 이것이 바로 죄인의 운명이라는 겁니다. Мына бул күнөөкөрлөрдүн тагдыры ушундай. 이것이 모든 사람의 운명이라는 Бул 겁니다. баардык адамдардын тагдыры деп атат. 저만 그런 것이 아니고요. Мен гана эмес. 이 자리에 계신 모든 분들의 운명이 Бул жерде 그렇습니다. отурган баардыгыңыздардын тагдырыңыздар ушундай. 모든 사람은 태어날 때부터 죄인으로 태어났어요. Анткени баардык адамдар күнөөкөр болуп төрөлгөн. 시편 51장 5절에 보면 50-забур 7-аятты карасак, 우리 이 말씀 같이 한번 읽어 보실까요? бул аятты чогуу койлу. Мен бойго бүткөндөн тартып эле күнөөкөрмүн. Энемден күнөөкөр болуп төрөлгөм. 누가 기록한 말씀인 줄 아세요? Бул сөздү ким жазганын билесиздерби? 다윗 왕. Дөөт падыша. 하나님을 사랑하고 사랑받았던 다윗 왕이 있죠. Кудайды абдан сүйгөн жана Кудайдын сүйүүсүнө ээ болгон Дөөт падыша. 다윗이 큰 죄를 지은 적이 한 번 있었습니다. Ошол Дөөт падыша аябай чоң күнөө кетирген убагы болгон. 어떤 여자가 너무 예뻤어요. Бир аябай татынакай аялды көрүп калат. 근데 남편이 있죠. Бирок ал аялдын күйөөсү бар болчу. 참지 못했습니다. Анан өзүн кармай албай, 그 여자와 동침을 했죠. ал аял менен бирге болот 아니, дагы. 그런데 여자가 아이를 가진 거예요. Ал менен жатканда ал аял кош бойлуу болуп 그 калат. 어떻게든 그 감추어 보려고 그랬습니다. Анан ал кылган ишин жашырайын деп аябай аракет кылат. 안 되는 거예요. Бирок болбойт. 결국 남편을
계획적으로 죽여버렸잖아요. ошондо ал жыйынтыгында ал аялдын күйөөсүн атайлап өлтүрөт. 그리고 그 여자를 자기 아내로 Анан 삼아버렸습니다. ал аял болсо өзүнө аялдыкка алат. 그리고 딱 입 싹 닫고 있었죠. Анан ун чукпай жүрүп алат. 하나님 이걸 안 보셨겠어요? Кандай ойлойсуздар? Кудай ал кылган ишин көрбөй калды беле? 다 보셨죠. Бардыгын көргөн да. 아이가 태어난 다음에 음하게 책망하셨습니다. Анан ошол аял бала төрөгөндөн кийин аябай катуу ашкерлейт. 우습게 책망하셨죠. Аябай коркунучтуу ашкерлейт. 근데 다윗이 이 말을 한 거예요. Ошондо дөт ушул сөздөрдү айткан болчу. 내가 왜 그런 죄를 지었을까? Мен бул күнөөнү эмне үчүн кетирдим болду экен? 놀라셨죠? Коркуп кеттиңиздерби? 졸까 봐서 Уктап калбасын деп. 내가 왜 그런 죄를 지었을까? Мен эмне үчүн бул күнөөнү кетирдим болду экен? 너무너무 후회했죠. деп аябай өкүнгөн. 다윗이 누굽니까? 하나님을 정말 사랑했던 사람이잖아요. дөт деген бул кандай адам эле? Кудайды аябай сүйгөн адам болчу. 어려서부터 Кичинекей кезинен баштап эле. 다윗이 큰 죄를 지었잖아요. бирок ошол дөт чоң күнөө кетирди. 그때 깨닫게 된 겁니다. ошондо түшүнөт. 나도 태어날 때부터 죄인으로 태어났구나. мен дагы күнөөкөр болуп төрөлгөн турбаймынбы? 그리고 내 어머니도 죄족의 나를 잉태하셨구나. Мени энемден күнөөкөр болуп төрөлгөн экем. 그 사실을 깨닫게 된 거예요. Ушул чындыкты түшүнгөн. 우리 모든 사람도 마찬가지입니다. Бул бизге баардык адамдарга дагы тиешелүү. 여기에 제 그림 한번 보여드릴까요? Бул жерде силерге сүрөттү көрсөтөйүн. 여기 사과나무예요. Алма дарагы. 자, 사과가 많이 열렸죠? же алма жемиши көп бекен? 왜 나무에 사과가 열렸죠? эмне үчүн алма өсүп чыкты? 사과 나무니까. Дарак алма дарак болгондуктан 그러죠? турабы? 쉬운 걸 모르세요? ошо жеңил эле го. 나무가 사과가 왜 열리죠? эмне үчүн мындай бул дарактан алма өсүп чыкты? алма 나무가 жемиши 사과 берип атат. 나무니까. анткени дарак алма дарак болгондуктан. 왜 사과 나무가 됐죠? эмне үчүн алма дарак болуп калды? 씨가 ошол данек 사과 씨이기 때문이죠. ошол алманы колгондуктан. 이 씨가 누굽니까? бул ким? 바로 아담이에요. бул адам ата. 그래서 열매가 있던 없던 나무는 사과 나무가 되는 거죠. бул алма дарагында жемиш болобу, болбойбу баары бир алма дарак ойдон тура береби? 사람도 마찬가지입니다. адамдар деле ошондой. 어머니 뱃속에 있을 때부터 죄인이죠. биз энебиздин курсагында болгон кезибизде эле күнөөкөр болчубуз. 그리고 태어나면서부터 이제 죄 기질이 나옵니다. анан төрөлгөндөн баштап бизде күнөөкөр табиятка тиешелүү нерселер чыгып баштайт. 아이 키워보신 분들은 아실 거예요. бала өстүргөндөр жакшы түшүнсө керек. 잘 웃고 할 때 너무 천사처럼 이쁘게 보이죠. аябай жылмайып күлүп атканда периштедей көрүнөт. 근데 이게 막 성질 내죠. бирок ал ачууланганда, 그죠? туурабы? 누구한테 배웠을까요? ал ачууланууну кимден үйрөндү? 점점 크면서 자기 고집대로 하려고 합니다. дагы чоңойгон сайын өзүнүкүн бербей баштайт. 부모님 말씀도 안 듣죠? ата энесин укпай баштайт. 막 정말 어떻게 하고 싶어요. анан аябай өзүнүкүн бербей тургандыктан аябай сабап салгың келет. 도대체 누구 닮아서 그래? сен кимди тартып калгансың ушинтип деп. 누구 닮아서 그럴까요? кимди тартып калды ал? 아빠 닮아서, атасынбы? 엄마 닮아서 апасынбы? 그런 거예요. ушундай да. 그걸 분명히 알아야 됩니다. ушул жөнүндө так билиш 그래서 керек. 우리 모든 사람은 태어날 때부터 죄인으로 태어난 거예요. дүйнөдөгү баардык адамдар төрөлгөн эле күнөөкөр болуп төрөлөт. 사람 마음은 어떨까요? адамдардын жүрөгү кандай? 여러분 사람 마음이 깨끗할 것 같아요? 더러울 것 같아요? кандай ойлойсуздар? адамдардын жүрөгү тазабы же ыплас кирби? туруп. 네, 성경이 이렇게 말씀하십니다. ыйык жазууда мындай деп айтылат. 잠언 26장 24절에서 25절까지 보면요. накыл сөздөр 26 бөлүм 24-25 аяттарды карасак. 한번 읽어보실래요? мен окуп берейин. Душман тили менен анткорлонуп сүйлөйт, бирок жүрөгүндө жамандык ойлоп турат. Ал найзик үн менен сүйлөсө да ага ишенбе. Анткени анын жүрөгүндө жети кыянатчылык бар. 자, 이 감정 있는 자는 입술로는 꾸미고 속에는 괴유를 품는다. Душман тили менен анткорлонуп сүйлөйт дейт. 이 사람처럼요. Бул адам сыяктуу да. 안녕하세요. Ой, саламатсызбы? 뒤에 뭐가 있죠? деп атат, бирок артында эмне турат? 서로 칼을 가지고 있는 거예요. Өкөтөң бычак кармап турушат. 얼굴은 웃고 있는데 жүзүн карасаңыздар аябай жылмайып турушат. 속은요. бирок ичинде 어떻게 이 사람을 돈을 뺏어 볼까? кантип бул адамдын акчасын тартып алсам? 이게 사람 마음이라는 거죠. адамдардын жүрөгү ушундай. 그래서 우리 마음속에 7가지의 가정한 것이 있다고 말씀을 하시는데 биздин жүрөгүбүздө жети кыянатчылык бар деп атпайбы? 그게 뭘까요? булар эмне?
이게 어떤 선교사님이 그림을 그렸습니다. бир миссионер мындай аны сүрөткө тартып сүрөттөп берген да. 사람의 마음 속에 7가지의 가증한 동물이 들어가 있다. Адамдын жүрөгүндө ыплас ушундай 7 жаныбар бар деп сүрөттөп берген. 이런 그림을 그렸어요. Ушундай сүрөт тарткан болчу. 공작새 같은 마음, Тоос павлинге окшогон жүрөк, 염소 같은 마음, текеге окшогон жүрөк, 돼지 같은 마음, чочкого окшогон жүрөк, 거북이 같은 마음, ташбакага окшогон жүрөк, 무서운 맹수 같은 마음, коркунучтуу жырткыч сыяктуу жүрөк, 또 뱀 같은 마음, жыланга окшогон жүрөк, 개구리 같은 마음. анан курбакага окшогон жүрөк. 이것이 사람 마음 속에 있대요. Ушундай нерселер адамдын жүрөгүндө бар. 여기 이제 이 공작새를 보면 Павлине бул тоос канаттууну карасак, 날개를 펴면 아름답잖아요, 그죠? курсагы куйругун жайганда аябай кооз көрүнөт э. 여러분 공작새 보셨어요? Павлин көрдүңүздөр беле? 안 보셨는 것 같네. көрбөгөн окшойсуздар. 공작새 보면요, Павлинди 내가 карасак, 혼자 가잖아요. мен мисалы үчүн жалгыз бир эле адам карап турса, 그럼 날개 안 펴요. анда куйругун жайып бербейт. 본체만 취합니다. Анын көрмөксүнгө салып коет да адамды. 근데 사람들이 많이 모이잖아요. Бирок көп адам аны тегеректеп калса, 그리고 날개 한 펴봐 이렇게 하면요, куйругуңду жайып берчи деп сурашканда, 그래요. ушинтет. 알았다 그래요. макул деп. 그리고 날개를 쫙 펴요. Анан куйругун жаят. 그리고 쫙 이렇게 막 자라간다니까요. ушинтип тиягы мягын көрсөтүп аябай мактанат. 사람도 그런 마음이 있어요. Адамдарда да ушундай жүрөк бар. 내가 좀 돈을 많이 가지고 있으면 그 자랑하고 싶은 마음이 마음 속에 있잖아요. Башкаларга караганда менин кичине акчам көбүрөөк болсо, акча менен мактангым келет. 얼굴이 예쁘면 Эгер татынакай болсом, 자랑하고 싶고, мактангым келет. 또 내가 예쁜 옷을 입었으면 же жакшынакай кийим кийип алсам, 자랑하고 싶고, мактангым келет. 사람의 마음 속에나 자랑하고 싶은 마음이 있어요. Бардык адамдардын жүрөгүндө мактангысы келген каалоо бар. 다른 사람이 알아주기를 원하잖아요. Башка адамдар ошонусун мындай көрсүн, билсин дейт да. 우리 자녀가 공부를 잘하면 알아주기를 원하고, Эгер баласы аябай жакшы окуса, ошонун баары адамдар билсе экен деп карайт. 큰 상을 받으면 알아주기를 원하고. Чоң сыйлык алса, баары адамдар билсинчи деп үмүт. 자, 그런 마음 있어요, 없어요? Ушундай нерсе барбы жүрөгүңүздөрдө, жокпу? 없다고요? Жокпу? 다 가지고 있죠. баарында бар. 그리고 남을 무시하는 마음도 있잖아요. Башка бирөөлөрдү барк албаган жүрөк бар. 나보다 못생겼다고 무시하고, Мага караганда татынакай эмес деп. 나보다 가난하다고 무시하고. же мага караганда жакыр деп. 그게 죄가 될까요? 죄가 안 될까요? Кандай ойлойсуздар? Ушул нерселер күнөө болуп эсептелеби же эсептелбейби? 죄가 됩니다. күнөө болуп эсептелет. 잠언 17장 5절에 보면 Накыл сөздөр 17-бөлүм 5-аятты карасак. 한번 읽어보실래요? Мен окуп берейин. Жакырды тилдеген адам анын жаратканына акарат келтирген болот. Бирөөнүн башына мүшкүл түшкөнүнө кубанган адам жазасыз калбайт. 절대로 사람이 가난하다고 조롱하면 안 돼요. Адамдарды сен жакырсың деп шылыңдабаш керек. 하나님의 계획이 있는 겁니다. Анткени анда дагы Кудайдын планы бар. 어떤 분들은 그래요. Кээ бир адамдар айтышат. 하나님이 계시면 우리 다 좀 부자로 만들어주면 좋을 건데. Эгер Кудай чындап эле бар болсо анда баарыбызды бай кылып койбойт беле? 기도할 때마다 병이 낫고, Сыйынган сайын оорудан айыктырып, 기도할 때마다 막 돈이 생기고, сыйынган сайын акча пайда болуп, 그러면 좋을 텐데. ушундай болсо кандай жакшы болмок? 너는 왜 예수 믿는데 그렇게 가난하게 살아? же болбосо сен Исага ишенип атасың, эмне үчүн анча жакыр жашайсың? 아마 이런 마음을 가지본 분도 계실 거예요. Ушундай ойдо жүргөндөр да болсо керек. 근데 하나님의 계획이 있으시대요. Бирок жакыр болгондо дагы Кудайдын планы бар. 여러분, 부자가 천국 가기가 쉬울까요? 가난한 사람이 천국 가기가 쉬울까요? Кандай ойлойсуздар? Бай адамдардын бейишке кирүүсү жеңилби же жакырлардын бейишке кирүүсү жеңилби? 어떻게 생각하세요? Кандай ойлойсуздар? 부자는 진짜 천국 가기가 힘들어요. Бай адамдар үчүн бейишке кириш өтө кыйын. 물론 예수님도 그렇게 말씀하셨지만 Албетте Иса да ошентип айткан. 부자가 천국 가는 것은 Бирок бай адамдардын бейишке кирүүсү 큰 낙타가 바늘기 구멍 들어가면 더 힘든다. чоң төө ийненин көзүнөн өткөнгө караганда бай адамдын бейишке кирүүсү кыйын дейт. 부자면 걱정할 게 없잖아요. Анткени бай адам эч нерсе тууралуу тынчсызданбайт да. 세상이 천국처럼 살아가는데 Анткени ал бул дүйнөдө бейиште жашагандай жашайт. 뭔 천국을 소망하겠어요. Кайсыл бейиштен үмүттөнмөк эле. 하지만 병들고 가난한 사람들은요. Бирок мындай ооруп, жакыр жашаган адамдар 마음에 간절한 소원이 생기는 거예요. жүрөгүндө чоң каалоо пайда болот. 비록 이 땅에서 내가 힘들게 살지만 Мен бул дүйнөдө кыйналып жашасам дагы 하늘을 바라보잖아요. асманды карайт.
천국 가야 되겠다. бейишке барайын баргым келет деп. 그 모든 사람 마음이 그래요. Бардык адамдардын жүрөгү ушундай. 그래서 하나님께서 사람들을 일부러요 병들게 하시고 가난하게 하신대요. Ошол себептен Кудай атайын адамдарга оору берет жана жакырдык берет. 진짜 좋은 영원한 생명을 주기 위해서요. Эмне үчүн? Чындап эң жакшы нерсе болгон түбөлүк өмүрдү бериш үчүн. 근데 사람들을 가난하고 조롱하잖아요. Бирок адамдар сен жакырсың деп шылдыңдаса, 그것이 얼마나 큰 죄가 되겠습니까? анда бул абдан чоң күнөө болуп эсептелет. 또 염소 같은 마음이 있죠. Анан текиге окшогон жүрөк бар. 정말 고집이 세요. Аябай өзүнүкүн бербеген көкбет. 봐요. 딱 고집세게 생겼죠. көкбет көрүнүп атабы кебетеси эле. 고집이 세요. Аябай көкбет өзүнүкүн бербейт. 사람이 그래요. 사람이 Адамдар деле ушундай. 아무리 진리의 말씀을 전해줘도 Чындык сөзүн канчалык айтып бербе, 얼마나 고집이 센지 өзүнүкүн бербейт аябай. 고집을 안 버려. Такыр бербей туруп алат. 나는 교회 다니까 천국 갈 수 있어. Мен жыйынга келип атпайм, ошондуктан бейишке бара алам да деп. 그것도 고집이에요. Ал антип ойлогону дагы өзүнүкүн бербегендиги. 무슨 말씀 드리잖아요. ыйса сөзүндө айтып жатат го. 진리를 확실하게 깨달은 사람이 천국 가는 거예요. Бейишке деген чындыкты так таанып билген адамдар гана барат. 그래서 이게 뭐라 말씀하십니까? Ошол себептен бул жерде эмне деп айтып атат? 한번 읽어보실래요? Мен окуп берейин. Же Кудай өз айкөлдүгү менен сени тобо кылууга жетелерин билбей, анын айкөлдүгүн, сабырдуулугун жана чыдамдуулугун баркалбай жатасыңбы? Бирок сен өзүңдүкүн бербегендигиң менен, өкүнбөгөндүгүң менен Кудайдын каары төгүлө турган жана адилет соту боло турган күнгө өзүңө өзүң каар чогултуп жатасың. 예, 사실 사람은 고집 때문에 지옥에 가는 겁니다. Негизи адамдар өзүнүкүн бербегендиктен тозокко түшөт. 하나님은 모든 사람을 구원받기를 원하잖아요. Анткени Кудай бардык адамдардын куткарылышын каалап жатпайбы? 오늘 말씀 잘 들어보십시오. Бүгүнкү сөздү жакшылап угуңуздар. 사람이 얼마나 더럽고 고집이 센지를 배울 수 있을 겁니다. Адамдар канчалык ыплас жана көкбет экендигин биле аласыздар. 또 돼지 같은 마음이 있죠. Анан чочко сыяктуу жүрөк, 욕심 부리는 бул ач 마음이고 көздүк, 또 거북이 같은 마음도 있습니다. анан ташпакка окшогон жүрөк бар. 어떤 좋은 일이 있으면 제가 있습니다라고 말하지만 Бир иштин жыйынтыгы жакшы чыкса, "Мен бул ишти мен кылгам" деп айтат. 뭔가 내가 손해 볼 것 같고 혼날 것 같았으면 고개 속 숙이잖아요. Бирок ал иштин жыйынтыгы үчүн эгер уруша турган болсо же зыянга учурай турган болсо, анда башын катып алат дагы көрсүн көрсөтпөгөнгө аракет 그리고 кылат. 이 무서운 맹수 같은 마음도 우리 마음속에 있습니다. Коркунучтуу ушундай жырткычтай жүрөк бар. 이런 마음이죠. Мындай жүрөк да. 소리가 잠깐만요. 아이고 이걸 안 꽂았네. 다시 한번 볼게요. Дагы бир көрүңүздөр. 재밌죠? Кызыктуу экен. 다들 보고 막 웃으시더라고요. 네, башкалар көрүп аябай күлүшөт. 아이고 재밌네. Ай, кандай кызыктуу деп. 근데 이게 우리 마음속에 있다니까요. Бирок ушундай нерсе биздин жүрөгүбүздө бар. 우리 주위를 한번 보세요. Тегеректе жаныңызда адамдарды карасаңыздар, 참 착하게 보이죠? аябай жакшы адам көрүнүп атабы баары? 근데 성질나면요. Бирок ошолор ачуулансынчы, 무섭게 바뀔 거예요. аябай коркунучтуу адам болуп 이게 우리 өзгөрүп калат. 마음이기도 합니다. Бул биздин жүрөгүбүздө бар. 또 뱀 같은 마음이 우리 마음속에 있잖아요. Анан жылаандай жүрөк бар. 뱀은 혀가 두 개예요. Жылаандын тили экиге бөлүнөт. 거짓말 참 잘하죠? Аябай калп айтканды жакшы билесиздерби? 이런 마음도 우리 마음속에 있고요. Ушундай нерсе да биздин жүрөктө бар. 그리고 또 이 개구리 같은 마음도 있죠. Анан бул курбакага окшогон жүрөк. 시끄럽죠. 아ябай ызы чуу сала 남의 말 берет. 많이 하죠. Башка бирөө жөнүндө көп сөйлөгөн адамдар. 이게 우리 마음속에 Ушундай 있다니까요. нерсе баарыбыздын жүрөгүбүздө бар. 그러니까 우리 마음이 깨끗한 마음이 아니에요. Ошондуктан биздин жүрөгүбүз таза эмес. 그걸 아셔야 돼요. Ошону билиш керексиздер. 자, 또 성경은 계속 우리 마음이 어떤지를 계속 말씀해 주고 계십니다. ыйык жазуу бизге биздин жүрөгүбүз кандай экенин кайра айтып берип атат. 이게 전도서 7장 20절에 보면 Насаачы 7-бөлүм 20 аятты караса. 솔로몬 왕이 이 말씀을 기록했죠. Бул сөздү Сулайман падыша жазган болчу. 자, 우리 같이 한번 읽어 보실까요? Бул аятты баарыбыз чогуу окуйлу. Жер үстүндө жакшылык кылып, күнөө кылбаган бир да адил адам жок. 선을 행하고
죄를 안 짓는 사람은 세상에 아무도 없다는 거죠. жер үстүндө жакшылык кылып күнөө кылбаган бир да адил адам жок дейт. 물론 착하게 보이는 사람들도 있습니다. Албетте жакшы көрүнгөн адамдар бар. 그래서 무슨 말씀을 하시는가 하면요. Бул жерде бул сөз менен эмнени түшүндүргүсү келип атат? 21절에 보면 21 аятты карасак, 같이 한번 읽어보실까요? бул аятты дагы чогуу окуйлу. Колуңдун сени жамандап жатканын угуп калбашың үчүн айтылган ар кандай сөзгө көңүл бура бербе. 누가 나한테 무슨 말 하는가 들어보자 하지 말라는 거예요. Бирөө мен жөнүндө эмне деп сүйлөп атты болду экен деп көңүл бурба деп атат. 정말 한 친한 친구가 있는데 Мисалы үчүн мен аябай жакын досум бар дейле. 항상 나한테 좋은 말만 할까요? 나에 대해서? Кандай ойлойсуздар? Ал менин аябай жакын досум деп эле мен жөнүндө дайыма жакшы сөздөрдү айтабы? 어떻게 생각하세요? Кандай ойлойсуздар? 나를 정말 좋아하는 후배 동생이 있어요. Мен аябай жакшы көргөн бир менден кичүү бир коллегам бар дейлик. 항상 나에 대해서 좋은 말만 할까요? Кандай ойлойсуздар? Ал мен жөнүндө дайыма жакшы сөздөрдү айтабы? 안 해요. Андай эмес да. 가끔 나쁜 말도 해요. кээде жаман сөздөрдү дагы айтат. 그래서 그거 들으려고 생각하지 마라. мен жөнүндө эмне деп айтып атат болду экен деп угайын деп көңүл бурба деп көңүл бура бербе дейт. 잘못하면 너 저주한 말 듣게 될 거다. Анткени ошентип буга берсең, анда сени жамандап жаткан угуп калышың мүмкүн 이렇게 дейт. 말씀을 하시면서 деп айтып атат. 22절 같이 읽어볼까요? 22 аятты дагы чогуу окуйлу. Анткени сенин жүрөгүң өзүңдүн да бирөөлөрдү жамандаган учурларыңды жакшы билет. 우리도 가끔 남의 말 하잖아요. Биз деле башкалар жөнүндө айтабыз да. 좋은 말만 해요? Алар жөнүндө жакшы сөздөр, жалаң жакшы сөз айтабызбы? 안 좋은 말도 많이 하잖아요. Жаман сөздөрдү деле көп айтабыз да. 네 마음이 아느니라. Аны сенин жүрөгүң билет, жакшы билет деп атат. 너도 다른 사람 저주했지 않냐? Сен деле башкаларды жамандабадың беле? 물론 가끔이지만 Албетте кээде болгону менен, 너도 나쁜 말 했지 않냐? бирок сен деле жамандачу эмес белең 라고 말씀하시는 거예요. деп жүрөгүбүз айтат. 우리 마음이 그래요. Биздин жүрөгүбүз. 그리고 또 전도서 9장 3절에 보시면 Насаачы 9-бөлүм 3 аятты карасак, 또 같이 한번 읽어보실까요? бул аятты дагы чогуу окуйлу. Күн астында болуп жаткан нерселердин ичинен эң жаманы бардыгынын үлүшү бир экендиги. Адам баласынын жүрөгү жамандыкка толгон. Алардын жүрөгүндө да, жашоосунда да акылсыздык. Анан алар өлгөндөргө кошулушат. 자, 모든 사람이 어떤 삶을 살아가느냐? Бардык адамдардын жашоосу кандай экен? 평생에 미친 마음을 품고 살아간대요. Алардын жүрөгү да жамандыкка толгон дейт. 어떤 사람은 돈에 미치고 Кээ бир адамдар мисалы үчүн акчага берилип кеткендер бар. 어떤 사람은 술에 미치고 Кээ бир адамдар ичимдикке берилип кеткен. 어떤 사람은 쾌락에 미치고 Кээ бир адамдар болсо мындай рахатка берилип кеткен. 여자에게 미치고 남자에게 미치고 мындай аялдарга берилген, эркектерге берилгендер бар. 또 게임에 미치고 же оюнга берилгендер, 일에 미치고 же жумушка берилгендер. 여러분 잘 한번 생각해 보세요. Жакшылап ойлонуп көрсөңүздөр. 우리 다 이런 마음을 가지고 살아가잖아요. Баарыбыздын жүрөгүбүздө ушундай нерселер бар го. 평생의 마음에 미친 마음을 품고 살아간다는 거죠. жүрөгүм дайыма ушундай жамандыкка толгон. 어디에 푹 빠져 살아가잖아요. Ушу бир нерсеге берилип жашайсың. 그러다 죽으면 어떻게 됩니까? Анан өлгөндөн кийин эмне болот? 영원한 멸망에 들어간다는 거죠. Түбөлүктө өлүмгө кетесиң. 그러니까 인간의 마음이 절대 깨끗하지가 않습니다. Адамдардын жүрөгү эч качан таза болбойт. 물론 남을 도와주려는 마음도 마음속에 있죠. Албетте жүрөктө башка бирөөгө жардам бергим келген деле каалоо бар. 내가 아는 사람은 내가 도와주고 싶어요. Тааныштарыма жардам бергим келет. 나하고 상관없는 사람은요? Бирок мага такыр тиешеси жок адамга 관심도 없습니다. алар жөнүндө ойлонбойсуң дагы да. 분명히 아셔야 돼요. Ошол жөнүндө так билиш керек. 그래서 이렇게 성경은 말씀하시는 거예요. Ошол себептен ыйык жазууда мындай деп айтылат. 만물보다 거짓되고 제일 더러운 것이 인간의 마음이다. Адамдын жүрөгү өтө анткор, өтө бузулган. 제일 더러운 게 뭐라고요? Дүйнөдө эң ыплас нерсе бул эмне экен? 누구 마음이죠? Кимдин жүрөгү? 저기 저 사람 마음. Тети жакта отурган тети 나쁜 адамдын 사람 жүрөгү. 마음. Тети жаман адамдын 보세요. жүрөгү. 참 나쁜 사람 마음. Тети жаман адамдын жүрөгү. 나한테 세 개요, 세 개. Мындай көрсөтсөм 3 манжа мени көрсөтүп атат. 우리 마음이 그래요. Биздин жүрөк ушундай. 잘 생각해 보세요. 맞다니까요. Ушундай жакшылап ойлонуп көрсөк ушундай. 하나님은 모든 걸 아십니다. Кудай баардыгын билет да. 하나님은 심장을 살피고 배부를 다 시험해 보시죠. Кудай болсо жүрөккө чейин кирип ички дүйнөнү сынап турат. 그리고 말씀하시는 거예요. Анан айтып атат. 만물보다 거짓되고 제일 더러운 것이 인간의 마음이다.
дүйнөдө эң анткор өтө бузулган жана ыплас нерсе бул адамдардын жүрөгү дейт. 분명히 말씀하세요. Так эле айтып атат. 물론 우리가 마음 좋을 때도 있죠. Албетте биздин жүрөгүбүздүн жакшы абалда турган учур дагы бар. 우리 아까 영상 봤잖아요. Бирок жана видео көрдүк го. 정말 좋은 사람처럼 보이는데 Аябай жакшы адамдай көрүнөт. 한번 화가 나면요. Бирок бир эле ачууланса, 얼마나 더러운 것이 나온 줄 아십니까? ичинен канчалык ыплас нерселер чыгат билесиздерби? 이게 밑에는 더러운 게 많이 있습니다. Мисалы үчүн бул идиштин түбүндө аябай кир нерселер толтура. 위에는 깨끗하게 보이죠. Анын үстүнүн тазадай көрүнөт да. 막대기를 휘휘함 채워보세요. Бирок таяк менен аралаштырып көрсөңүздөр, 온갖 더러운 것이 다 올라오는 거예요. түбүндө жаткан ыплас нерсенин баары үстүнө чыгат. 성경은 이것이 사람들의 마음이라고 분명히 말씀해 주고 계세요. Ыйык жазуу болсо адамдардын жүрөгү ушундай деп так эле айтып берип 그리고 атат. 하나님은 무엇을 보시는 줄 아세요? Анан Кудай дагы эмнени карайт билесиздерби? 사람의 마음을 다 Ал 보세요. адамдын жүрөгүнө карайт. 사람은 외모를 보거니와 나 여호와는 중심을 보느니라. Адам өңүнө карайт, ал эми Теңир жүрөгүнө карайт дейт. 여러분 우리 옆 사람 마음 모르잖아요. Жаныңыздарда отурган адамдын жүрөгү кандай экенин 그러죠? билбейсиздер да, туурабы? 그러니까 친구도 하고 부부도 하고 사는 거예요. Ошол себептен жакын дос болосуздар, үйлөнөсүздөр, ошентип жашайсыздар чогуу. 근데 서로가 서로의 마음을 다 안다면요. Бирок баарыңыздар жүрөгүңүздөрдү көрүп турсаңыздар, 한 집에 못 살아요. анда бир үйдө чогуу жашай албайт болчусуздар. 그러죠? туурабы? 마음에 더러운 것이 가득하기 때문에. Анткени жүрөк ыплас нерсеге толгон. 사람은 외모를 보거니와 나 여호와는 중심을 보느니라. Адам өңүнө карайт, ал эми Теңир жүрөгүнө карайт дейт. 오직 하나님만의 사람의 마음을 정확히 딱 들여다보시는 거예요. Тек гана Кудай адамдын жүрөгүнө чейин кирип аны көрө алат. 그리고 잠언 16장에서 뭐라 말씀하십니까? Анан накыл сөздөр 16-бөлүмдө эмне деп жазылат? 읽어보세요. Мен окуп берейин. Адамга өзүнүн баардык жолдору таза көрүнөт, бирок жүрөктөрдү Теңир салмактайт. 내 행위가 내가 볼 때는 깨끗하게 보이지만 Менин кылган иштерим мага таза көрүнүшү мүмкүн. 하나님은 심령을 감찰하시느니라. Бирок жүрөктөрдү Теңир салмактайт дейт. 정확히 마음을 달아보세요. жүрөгүбүздү так салмактап көрөт. 어떤 마음인지. жүрөгүбүз кандай экенин. 또 잠언 21장 2절에 보면 Анан накыл сөздөр 22-бөлүмдө. 자기 보기에 모두 깨끗하게 보여도 Адам өзүнө аябай таза көрүнүшү мүмкүн. 여호와는 심령을 감찰하시느니라. 정직하게 보여도 Адамдын баардык жолу өзүнө түз көрүнөт дейт. 심령을 감찰하시느니라. Бирок жүрөктү Теңир салмактайт. 정확히 보세요. жүрөктү так көрүп турат. 이 사람들 보세요. Мисалы үчүн бул адамдарды 유대 карасаңыздар, 종교가들입니다. бул жүйүттөрдүн диний кызматчылары. 바리새인과 서기관들이에요. Бул фарисейлер, мыйзам окутуучулар. 이들 율법을 철저히 지키는 사람들이죠. Бул адамдар мыйзамды аябай аракет кылып аткарган адамдар. 일주일에 2번씩 금식하고 Алар дайыма жумасына 2 жолу орозо кармачу. 소득의 11조를 바치고 Тапкан кирешесинин 1/4 дайыма так алып келчү. 나쁜 짓 하지 않고 Жаман иштерди кылчу эмес. 남의 것 빼앗지 않고 Башка бирөөнүкүн талап тоногон эмес. 간음을 하지도 않아요. Ойноштук кылышкан эмес. 누가 보면 18장에서 스스로 이렇게 말하잖아요. Лука 18-бөлүмдө өздөрү жөнүндө айтып берип атпайбы? 실제 바리새인들의 삶이 그랬습니다. Чындап фарисейлер ошондой жашоо менен жашашкан. 정말 깨끗한 삶을 살려고 노력했어요. Чындап таза жашоо менен жашаш үчүн аябай аракет кылышкан. 또 서기관들도 마찬가지입니다. Мыйзам окутуучулар дагы. 성경을 연구해서 가르치는 사람들이거든요. Алар болсо ыйык жазууну изилдеп, адамдарды окуткан адамдар да. 얼마나 거룩하게 살아가는지 몰라요. Ошондуктан кандай такыба ыйык жашоо менен жашашчу эле. 예수님이 이들을 보고 뭐라 말씀한 줄 아십니까? Бирок Ыйса булар жөнүндө эмне деп айтканын билесиздерби? 마태복음 23장 27절에 보면 Матай 23-бөлүм 27-аятты карасак, 같이 한번 읽어보시겠습니다. чогулу. Мыйзам окутуучулар жана фарисейлер, эки жүздүүлөр, силерге кайгы. Силер сыртынан кооз көрүнгөн, бирок ичи өлүктөрдүн сөөктөрүнө жана ар кандай ыплас нерселерге толгон, акталган мүрзөлөргө окшошсуңар. 화 있을진저 외식하는 서기관들과 바리새인들이요. Мыйзам окутуучулар жана фарисейлер, эки жүздүүлөр, силерге кайгы дейт. 화 있다는 말은 저주받는다는 말씀이죠. Силерге кайгы деген сөз каргышка каласыңар деген маанидеги сөз. 자, 외식하는 서기관들과 바리새인들이요. Мыйзам окутуучулар жана фарисейлер, эки жүздүүлөр дейт. 외식이 무슨 말인 줄 아십니까? Эки жүздүүлүктүн мааниси кандай билесиздер да? 이게 외식이에요. Эки жүздүү деген ушундай да. 가면을 쓴다 그런 말입니다. Маска тагып алды деген сөз. 실제 모습은 그렇지 않지만 Чын өзү андай болбосо дагы, 가면을 쓰고 있는 거예요. бирок мындай маска кийип алгандай. 그렇죠? туурабы? 뭐라 말씀하시죠? Дагы эмне деп атат? 회칠한 무덤 같아.
Силер акталган мүрзөлөргө окшошсуңар дейт. 회칠한 무덤 같다는 거죠. Акталган мүрзөлөргө окшош. 겉은 깨끗하게 보입니다. Сыртынан таап-таза көрүнүп атат. 하얀색 회를 칠하고 Апапакай кылып бактап коюшкан. 꽃으로 장식하고 Гүлдөр менен кооздоп коюшкан. 겉으로는 회칠한 무덤 같다고 분명히 말씀하십니다. Сыртыңардан акталган мүрзөлөргө окшошсуңар дейт. 겉으로는 깨끗하게 보이지만 Сыртыңардан таза көрүнөсүңөр. 그 속에는 А бирок ичиңер 죽은 사람의 뼈와 온갖 더러운 것이 가득하도다. өлгөн адамдардын сөөктөрүнө жана баардык ыпластыкка толгон дейт. 예수님이 정확히 말씀하신 거예요. Ыйса так айтып берип атат. 그 당시 유대 종교가들 Ошол кездеги жүүттөрдүн диний кызматчылары 스스로 의롭다고 생각하고 살고 있잖아요. өздөрүн адил адамбыз деп эсептеп жашашкан. 스스로 깨끗하다고 생각하고 살고 있잖아요. өздөрүн тазабыз деп ойлоп жашашкан. 그들에게 하나님이 말씀하고 있는 거예요. Ошол адамдарга Кудай айтып атат. 겉으로는 깨끗하게 보인다. Силер сыртыңардан таза көрүнөсүңөр. 그 모습은 회칠한 무덤과 같아. А бирок андай болуп көрүнгөнүңөр акталган эле мүрзөгө окшошсуңар. 너희 속에는 Анткени ичиңерде 죽은 사람의 뼈와 온갖 더러운 것이 가득하다. өлгөн адамдардын сөөктөрү жана баардык ыпластыкка толгон. 누구에게 하신 말씀이죠? Бул сөздөрдү кимге карата айтып атат? 우리에게도 하신 말씀이에요. Бизге да карата айтып атат да. 우리가 열심히 종교 생활을 한다고 자랑하잖아요. Биз тырышчаактык менен диний жашоо менен жашап атам деп мактанабыз. 아, 나 성경 많이 압니다. Мен ыйык жазууну көп билем. 난 20년 동안 교회 다녔습니다. Мен 20 жылдан бери жыйында жүрөм. 나 율법 지키려고 정말 노력했습니다. Мен мыйзамды аткарыш үчүн аябай аракет кылгам 그런 사람들 많죠. деген адамдар аябай көп. 그러면서 그런 행위로서 천국 간다고 생각한 사람들이 있어요. Ошол иштеримдин негизинде бейишке бара алам деп ойлогон адамдар көп. 예수님이 뭐라 말씀하시죠? Ыйса эмне деп атат? 화 있을 진저라고 말씀하세요. Силерге кайгы дейт. 뭐라 말씀하십니까? Эмне дейт? 겉으로는 사람에게 옳게 보이지만 Сыртыңардан адамдарга адил көрүнгөнүңөр менен 속에는 뭐가 있다고요? ичиңер эмне дейт? 외식과 불법이 가득하도다. ичиңер эки жүздүүлүк менен мыйзамсыздыкка толгон. 이 모든 사람 마음이 다 그래요. Бардык адамдардын жүрөгү ушундай. 우리가 아무리 착하게 살려고 노력해도 Биз канчалык жакшы иштерди кылып жашайлы деп аракет 또 кылбайлы. 착한 채 자신을 포장한다고 해도 Өзүбүздү канчалык адил адам катары көрсөтпөйлү. 우리 속에는요 ичибиз 온갖 더러운 것이 가득하다니까요. баардык ыплас нерсеге толгон. 이를 분명히 아셔야 됩니다. Ушул нерсени так билиш 자, керек. 우리는 오늘 인간의 운명에 대한 것을 배우고 있습니다. Бүгүн сиздер менен адамдардын тагдыры жөнүндө үйрөнүп атабыз. 하나님이 보실 때 사람을 어떻게 보실까? Кудай адамдарды кандайча карайт? 우리 깨끗하게 보실까? 더럽게 Ал 보실까? бизди таза деп карайбы же ыплас деп карайбы? 정확히 지금 우리에게 말씀해 주고 계세요. Ошол жөнүндө бизге так айтып берип атат. 로마서 1장 28절부터 말씀해 보면 Римдиктерге 1-бөлүм 28-аяттан баштап карасак, 또 사람의 마음속에 어떤 죄가 있는지를 쭉 말씀해 주고 계세요. адамдардын жүрөгүндө да кандай күнөөлөр бар экендигин айтып берип атат. 무려 21가지 죄에 대해서 말씀해 주고 있습니다. Бул аяттарда ошо 21 күнөө жазылат. 사람의 마음속에 이런 마음들이 있대요. Адамдардын жүрөгүндө ушундай нерсе бар дейт. 좀 천천히 읽어 보실래요? Мен окуп берейин. Алар Кудайды таанып билүүнү кажети жок дешкендиктен ыплас иштерди жасаган аларды Кудай ыплас ойлорунун жетегине таштап койду. 하나님 믿기 싫어하는 사람들 있죠. Кудайга ишенгиси келбеген адамдар бар го. 자기 마음대로 살고 싶은 사람들이 있습니다. Өздөрү каалагандай жашагысы келген адамдар бар. 하나님 그냥 내버려 두세요. Кудай аларды жөн эле коет. 그래 네 마음대로 살아봐. Өзүң каалагандай жашап көр 내버려 두신다니까요. деп ушундай 왜요? өз оюна калтырат. 죽음 이후에 심판이 있기 때문입니다. Анткени эмне үчүн өлгөндөн кийин аны сот күтүп турат. 지금은 잠깐 그냥 내버려 두십니다. Бул дүйнөдө жашап атканында аларды өз оюна калтырат. 어떤 죄를 짓고 살아갑니까? Алар кандай күнөө кетирип жашашат? 좀 읽어 보실래요? Мен окуп берейин. Ошондуктан алардын жүрөгү ар кандай адилетсиздикке, бузуктукка, арамзалыкка, ачкөздүккө, ачууга, көрө албастыкка, киши өлтүрүүчүлүккө, чатакташууга, алдамчылыкка, терс кыялдарга толгон. 이걸 가만히 보고 있으면요. Биз ушуларды жакшылап карасак, 이게 내 마음 속에 있는 죄를 말씀해 주고 있는 거예요. бул менин жүрөгүмдөгү күнөөлөрдү айтып берип атпайбы? 아, 우리 속에 이런 죄가 있구나. Биздин жүрөктө ушундай күнөөлөр бар турбайбы? 알려주고 계시죠? деп айтып берип атат. 또 30절에 보면 30-аятты карасак, 읽어보실래요? алар тили зар, жала жабуучу, Кудайды жек көрүүчү, таарынтуучу, мактанчаак, текебер, жамандык ойлоп чыгаруучу, ата энесине тил албас. 사람들의 모습이잖아요. Бул адамдар ушундай. 또 31절에 보면 31-аятты карасак,
акылсыз, сөзүнө турбаган, мээримсиз, элдешпес, ырайымсыз адамдар. 많은 죄를 말씀해주고 있죠. көптөгөн күнөөлөрдү айтып берип атат. 모르면서 너무 모르는 사람도 있고 такыр билбеген адамдар бар. 약속을 어기기도 하고 сөзүнө турбаган, акылсыз, 무정하고 무자비하고 мээримсиз, элдешпес, 사람만이 사람을 괴롭힌다는 거 아세요? ырайымсыз. адамдар гана башка адамдарды атайлап эзип кыйнайт, билесиздерби? 사람은 계획적으로 사람을 괴롭히잖아요. адамдар ал адам кыйналышын билип туруп атайын кыйнайт го. 사람을 고문하기도 합니다. адамдарга жалган жала жабат. 마음이 얼마나 무자비한 줄 아십니까? жүрөктө кандай чоң мээримсиздик, 자, 이제 ырайымсыздык. 32절에 보면 анан 32 аятты 자, карасак, 우리 같이 бул 읽어보시겠습니다. аятты баарыбызча окуйлу. Алар Кудайдын адилет сотун, ушундай кылуучулар өлүмгө татыктуу экенин билип туруп, ушуларды жасашат. Жасап эле тим болбостон ушундай кылгандарды кубатташат. 하나님은 이런 죄를 짓는 사람은 사형이다. 분명히 말씀하셨습니다. Кудай ушундай адамдардын соттолушу жөнүндө так эле айткан. 자, 보세요. Жакшылап карасаңыздар, 죄를 많이 지어서만 지옥 가는 것이 아니에요. күнөө көп кетиргендиктен гана тозокко кетпейт. 약속을 한 번만 어겨도, сөзүнө бир эле жолу турбай койсо, 한 번만 무정한 행동을 해도, бир эле жолу ырайымсыз иш кылса, 한 번만 수근수근 다른 사람 말을 해도, бир эле жолу бирөөнү ушактаса, 한 번만 부모님 말씀을 기억해도 бир эле жолу ата энесине тил албаса, 죄라고 분명히 말씀하시죠? анда күнөө болуп эсептелет дейт. 바로 사형에 해당한 죄라고 분명히 말씀하세요. бул өлүмгө татыктуу күнөө экендигин айтып атат. 마지막 심판대 가면 알게 될 겁니다. соттун алдына турганда түшүнөт. 정말 하나님이 이런 죄까지 다 알고 심판을 하시는구나. Кудай ушул нерселердин баарын билип, ушулар үчүн соттойт турбайбы 분명히 아시게 될 거예요. деп ошондо түшүнөт. 근데 사람들은요, бирок адамдар 하나님 말씀을 무시하죠. Кудайдын сөзүн баргалбайт. 아이, 그런 거 죄 아니야. ой, бул нерсе күнөө деле эмес. 뭐 죄는 이런 죄 안 짓는 사람이 어디 있어? мындай күнөө кетирбеген адам барбы? 야, 괜찮아, 괜찮아. эч нерсе эмес. 자기들만 행할 뿐 아니고 өздөрү эле жасап тим болбостон 그런 죄를 짓는 사람들까지 옳다고 서로 인정해 주는 거예요. ошондой күнөө кетирген адамдар ой, сеники туура эле кылып атасың деп колдошот. 인간이 얼마나 악한 줄 아십니까? адамдар канчалык жаман билесиздерби? 이걸 분명히 아셔야 됩니다. канчалык мээримсиз билесиздерби? 우리는 깨끗한 사람들이 아니에요. биз таза адам эмеспиз. 우리가 더러운 사람들이다 보니까 биз ыплас адамдардан болгондуктан 나보다 조금 나은 사람을 보고 깨끗하다고 말할지 모르겠지만 мага салыштырмалуу жакшыраак адамды көрүп, ой, бул таза адам деп айтышыбыз мүмкүн. 하나님이 보실 때는요, бирок Кудай караганда 우리 모든 사람을 얼마나 더럽게 보시는 줄 아십니까? баардык адамдарды канчалык ыплас деп карайт 이거 билесиздерби? 분명히 아셔야 돼요. ушул жөнүндө так билиш керек. 그래서 사도 바울이 로마서 3장에 분명히 말씀하고 있습니다. ошол себептен элчи Паул римдиктерге 3-бөлүмдө айткан. 한번 읽어보실래요? мен окуп берейин. Анда эмне, биз артыкчылыкка ээбизби? Жок, ээ эмеспиз. Анткени биз жогоруда далилденгендей, жүйүттөр сыяктуу эле элиндер да бардыгы күнөөнүн бийлиги астында. 이 땅의 모든 사람은 다 죄 아래 있다고 이미 선언하셨어요. бул дүйнөдөгү бардык адамдар күнөөнүн бийлиги астында деп айтып атат. 그래서 10절부터 보면 анан 10-аяттан баштап карасак, 기록한 바 의는 없나니 하나도 없으며. ыйык жазууда жазылгандай бир да адил адам жок. 자, 하나님의 기준에 맞는 의인이 한 명도 없다는 거예요. бул сөздүн мааниси кандай болуп атат? Кудайдын деңгээлине ылайык бир дагы адил адам жок деген сөз. 여러분, 수영을 잘하는 사람이 있습니다. мисалы үчүн сүзгөндү аябай жакшы билген адам бар дейли. 근데 수영을 아무리 잘해도 бирок канчалык сүзгөндү жакшы билбесин, 태평양 바다를 건너갈 수는 없잖아요. ал Тынч океанды бир бетинен экинчи бетине чейин сүзүп өтө албайт да. 그 바다는 배를 타고 한 달 동안 가야 될 거리예요. анткени Тынч океан деген болсо бир бетинен экинчи бетине кеме менен жетиш үчүн 1 ай убакыт талап кылынат. 비행기로 10시간을 가야 됩니다. самолет менен 10 саат учуш керек. 그런 거리를 헤엄쳐서 갈 수 있겠어요? ушундай чакырымды ал сүзүп өтө алабы? 이제 저 위에 달이 있는데 밖에 가면 이제 달이 있을 거예요. сыртка чыксаңыздар, ай турат асманда. 사람이 달까지 걸어갈 수 있습니까? кандай ойлойсуздар, адамдар айга чейин жөө басып бара алабы? 못하죠. жөө басып бара албайт да. 그러니까 하나님의 기준이라는 것이 있어요. Кудайдын стандарты деген бар. 의인이란 기준이 있는데 Кудайдын мындай адил адам деп караган ошо адилдиктин стандарты бар да. 이 땅에 어떤 사람도 그 기준에 맞는 사람이 없다는 거예요. бирок бул дүйнөдө ошол Кудайдын стандартына, критерийине ылайык келген бир дагы адам жок.
죄를 한 번도 안 지어야 의인이거든요. Анткени адам өмүрүндө бир дагы жолу күнөө кетирбегенде гана адил адам болуп 의인이 эсептелет. 없습니다. Андай адил адам жок. 그것을 깨닫는 사람도 없고 Аны түшүнгөн бир да адам жок. 하나님을 찾는 자도 없고 Эч ким Кудайды издебейт. 다 치우쳐서 다 잘못된 길로 가는 거예요. Баардыгы жолдон чыгышты дейт. 모든 사람이 그렇습니다. Баардыгы туура эмес жолдо баратат. 이런 종교 저런 종교를 믿고 Бул динге ишенет, тиги динге ишенет. 뭐 이렇게 믿으면 천국 가겠지. Мындай ишенсем бейишке барат болушум керек. 이렇게 살면 내 죄를 용서해 주시겠지. Ушинтип жашасам менин күнөөмдү кечирет болуш керек. 다 사람의 생각입니다. Бул нерсенин баары адамдык ой. 성경은 말씀하세요. Анткени ыйык жазуу айтып атат. 저희 목구멍은 열린 무덤이다. Алардын кекирдеги ачык мүрзө. 입만 열면 더러운 말이 나오잖아요. Анткени оозду ачары менен ыплас сөздөр чыгып баштайт. 썩은 냄새가 나오잖아요. Мындай ушундай жыттанып кеткен сөздөр чыгат. 사람이 얼마나 악한 말을 하는 줄 아십니까? Адамдар кандай жаман сөздөрдү айтат билесиздерби? 진짜 무서워요. 그 말 들어보면. Чындап ошондой сөздөрдү уксаң аябай коркосуң. 그 목구멍은 열린 무덤이요. Алардын кекирдеги ачык мүрзө. 혀로는 속임, 거짓을 베풀고 Алар тилдери менен жалган сүйлөшөт. 입술에 독사에 독이 있다. Алардын эриндеринде жылаандын уусу бар. 독사만 사람을 죽이는 것이 아니에요. Жылаандын уусуган адамдарды өлтүрбөйт. 사람들이요. Адамдар 말로서 사람을 죽인다니까. бир сөзү менен башка адамды өлтүрө алат. 우리 많이 경험하죠. Ушундай нерсени көп көрдүңүздөр беле? 사람의 상처를 주고 Адамдардыга жарат берет. 사람을 죽음에 이르기까지 합니다. Адамды өлүмгө чейин алып барат. 요 입 때문이에요. Бул оозубуздун айынан. 입에 독사에 독이 있다. Алардын эриндеринде жылаандын уусу бар дейт. 자, 이렇게 말씀하고 있는 거예요. Ушундайча сөзүндө айтып атат. 이게 우리 사람들의 모습입니다. Адамдар ушундай. 분명히 아셔야 됩니다. Ушул жөнүндө так билиш керек. 그래서 의인은 없다고 말씀하시는 거예요. Ошол себептен бир да адил адам жок дейт. 아무도 자기 노력으로 천국 못 갑니다. Бир дагы адам өз аракети менен бейишке бара албайт. 그걸 분명히 아셔야 돼요. Ушул жөнүндө так билиш керексиздер. 자, 오늘은 인간의 운명에 대한 말씀. Бүгүн болсо адамдардын тагдыры кандай экендиги жөнүндө үйрөнүп жатабыз. 하나님 앞에 우리가 어떤 존재인지, Кудайдын алдында биз кандай экендигибиз жөнүндө, 하나님이 나를 어떻게 보시는지. Кудай мени кандайча карап жаткандыгы жөнүндө. 물론 저는 말씀을 전해주는 사람이죠. Мен жөн гана Кудайдын сөзүн жеткизип жаткан адаммын. 이 말을 제 말로 들으시면 안 됩니다. Бул сөздү менин сөзүм катары укпаш керексиздер. 하나님께서 우리 각자에게 주시는 말씀이에요. Бул сөздү Кудай ар бир адамга айтып жатат. 잘 들어보시기 바랍니다. Жакшылап угуп көрүңүздөр. 자, 이스케 행자님 주목. 제가 집중 안 하면 제가 말씀을 못 전합니다. 네. Орун албасаңыздар сөздү жеткизе албай калам. 자, 오늘은 중요한 말씀이기 때문에 그래요. Бүгүн абдан маанилүү сөз айтылып жатат. 자, 그런 사람들을 하나님이 어떻게 보실까요? Ушундай бизди адамдарды Кудай кандайча карайт? 이사야 64장 6절에 보시면요. Ышая 64-бөлүм 6-аятты карасак. 자, 이 말씀 같이 읽어보시겠습니다. Бул сөздү баарыбыз чогуу ойлу. Биз баарыбыз таза эместей болуп калдык. Биздин болгон адилеттигибиз булганган кийимдей. Баарыбыз жалбырактай болуп соолуп калдык. Мыйзамсыздыктарыбыз бизди шамалдай учуруп жатат. 대저 우리는 다 부정한 자 같아. Биз баарыбыз таза эместей болуп калдык. 특히 이제 구약 성경에서 죄를 설명할 때 문둥병자로 설명을 하거든요. Өзгөчө эски келишимди окусак, күнөөкөрлөрдү түшүндүргөндө пес орууга салыштырып түшүндүрөт. 딱 문둥병 지나가면요. Анткени ошо пес оорулуу адам өтүп баратканда, 본인이 이렇게 말해야 돼요. ошол пес оорулуу адам мындай деп айтыш керек болчу. 입을 가리고요. Оозун жаап, 부정하다, 부정하다, 부정하다 외쳐야 됩니다. ошо таза эмесмин, таза эмесмин, таза эмесмин деп адамдарга айтыш керек болчу. 내 입에 오지 말라는 거죠. Менин жаныма жакындабагыла деген сөз. 그래서 성경은 죄를 설명할 때 문둥병으로 설명을 하는데 ыйык жазууда күнөөнү түшүндүргөндө ошол пес ооруга салыштырып түшүндүрөт. 대저 우리는 다 부정한 자 같아. Биз баарыбыз таза эместей болуп калдык дейт. 다 문둥병자라는 거예요. Бул сөз болсо баарыбыз пес оорулуубуз деген сөз. 하나님이 우리를 보실 때 Кудай бизди караганда
우리의 의는 다 들어온 옷 같다. биздин болгон адилеттигибиз булганган кийимдей. 아무리 좋은 옷을 입어도요. Мисалы үчүн кандай жакшы кийим кийбейли, 내가 문둥병자잖아요. эгерде мен пес оорулуу болсом, 얼굴은 일그러져 있죠. мындай бетим байбай бузулуп калган, 이 사람 보세요. бул адамдарды карасаңыздар, 문둥병자예요. пес оорулуу деген ушундай да. 아무리 예쁜 옷을 입고 있어도 кандай жакшынакай кийим кийип турбасын, 함께 할 수가 없잖아요. мындай адамдар менен чогуу боло албайсың. 옷이 더러운 게 ал 아닙니다. кийим кир болгондуктан эмес, 이 문둥병자기 때문에 사람은 피하려고 하는 거예요. пес оорулуу болгондуктан адамдар алардан алыс болоюк дешет. 하나님 우리에게 뭐라 말씀하십니까? Кудай бизге эмне деп айтып атат? 우리는 다 문둥병자 같고 Биз баарыбыз пес оорулдай болуп калдык. 우리가 뭔가 어려운 일을 하려고 하지만 다 들어온 옷과 같아. Биз кандайдыр бир адил иштерди кылык деп аракет кылабыз, бирок биздин болгон адилеттигибиз булганган кийимдей. 하나님이 안 받으신다는 말씀이잖아요. Кудай кабыл албайт деген 그 сөз. 분명히 아셔야 됩니다. Ушул жөнүндө так билиш керек. 그래서 욥기 15장 14절에 보시면요. Ошол себептен Аюб 15-бөлүм 14-аятты карасак, 14절부터 16절까지 같이 읽어 보시겠습니다. 14-аяттан 16-аятка чейин чогуу окуйлу. Таза болгудай адам ким? Аялдан төрөлгөн адил болмок беле? 사람이 무엇이 간데 깨끗하다고 말할 수 있느냐? таза болгудай адам ким? 여인에게서 난 자가 무엇이 간데 어렵다고 말할 수 있느냐? Аялдан төрөлгөн адил болмок беле? 15절에 보시면 15-аятты карасак, 또 한번 읽어 보실까요? чогуу окуйлук. Ал өз ыйыктарына да ишене албайт. Анын алдында асман да таза эмес. 스스로 거룩하다고 생각한 사람들이 있잖아요. адамдар өздөрүн өзү ыйыкмын деп ойлогондор бар го. 특히 이제 종교적인 활동을 하는 사람을 보고 거룩한 사람이라 말을 해요. Өзгөчө мындай динчил адамдарды, диний жашоо менен жашаган адамдарды ыйык адамдар деп атап коюшат. 그래서 거룩한 일을 하는 사람이라고 말을 합니다. ыйык иштерди аткарган ыйык адам деп атап коюшат. 근데 하나님은요. бирок Кудай 거룩한 자 믿는다고요, 안 믿는다고요? ошол ыйыктарына ишенет деп атабы же ишене албайт деп атабы? 네가 뭐가 거룩하냐? сенин эмнең ыйык болуп атат? 사람 볼 때 거룩하게 보일지 몰라도 адамдар бири-бирин караганда ыйык көрүнүшү мүмкүн. 하나님이 보실 때는요. бирок Кудай караганда 거룩하게 안 보세요. ыйык деп карабайт. 하늘이라도 그의 보시기에 부정하거든. анын алдында асман да таза эмес. 하물며 악을 짓기를 물 마신 같이 하는 가증하고 부패한 사람이겠느냐? адилетсиздикти сууда ичкен адам андан бетер таза эмес, ыплас. 여러분 생각해 보세요. сиздер да ойлонуп 여기 көрсөңүздөр. 물이 있습니다. мына бул жерде суу турат. 여러분 하루에 물 몇 잔 물 마셨죠? бүгүн сиздер канча кружка суу ичтиңиздер? 뭐 셀 수 없을 겁니다. аны санай албайт болушуңуздар 근데 우리가 керек. 마음으로 짓는 죄는요. бирок биздин жүрөгүбүз менен кетирген күнөөбүз, 오늘 하루 동안에 마음으로 지은 죄, 몸으로 지은 죄를 생각해 보세요. бүгүнкү күндүн ичинде эле жүрөгүңүздөр менен, денеңиздер менен кетирген күнөөңүздөрдү ойлоп көрсөңүздөр. 그 죄가 많을까요? 물 마신 횟수가 더 많을까요? кандай ойлойсуздар? ошо күнөөңүздөр көбүрөөкпү же суу ичкениңиздер көбүрөөкпү? 우리는요 물 마신 것보다 더 많은 죄를 짓고 살아요. биз суу ичкенге караганда дагы күнөөнү көбүрөөк кетирип жашайбыз. 그래서 말씀하시는 거예요. ошол себептен айтып атат. 하물며 악을 짓기를 물 마신 같이 하는 가증하고 부패한 사람이 어떻게 거룩하다고 말할 수가 있느냐? адилетсиздикти сууда ичкен адам андан бетер таза эмес, ыплас. мындай адамды кантип ыйык деп атай алабыз? 또 욥기 35장 7절부터 말씀해 보면요. Аюб 35-бөлүм 7-аяттан баштап карасак, 또 같이 읽어볼까요? бул аяттарды дагы чогуу окуйлу. эгерде сен адилет болсоң, анда ага эмне бересиң? же ал сенин колуңдан эмне алмак? 네가 어려운들 하나님께 무엇을 드리겠으며 하나님이 받는다고 생각하시냐? эгерде сен адилет болсоң, анда ага эмне бересиң? же Кудай сенин колуңдан эмне алмак? 8절에 보면 8-аятты карасак, 사람들은 좋아할지 모르겠지만 сенин адилеттигиң адамдарга жагышы мүмкүн. 하나님은 받지 않으시는 거예요. бирок Кудай аны кабыл албайт 그거 дейт. 분명히 아셔야 됩니다. ушул жөнүндө так билиш керексиздер. 구원을 받아야 천국에 가는데 биз куткарылуу алганда гана бейишке бара алабыз. 사람들은요 бирок адамдар 자기
행위로 간다고 생각을 하고 있잖아요. Биз кандайдыр бир иштерибиздин негизинде барабыз деп ойлошот. 그들에게 하시는 말씀이에요. Ошолорго карата айтылып жаткан сөз. 네가 지금 깨끗하다고 생각하냐? Сен азыр өзүңдү тазамын деп ойлоп атасыңбы? 네가 한다고 내가 받아준다고 생각하냐? Сен ушул иштерди аткарсаң, ушул ишти мен кабыл алам деп ойлойсуңбу? 그 말씀이죠. деген маанидеги сөз. 욥기 25장 4절부터 6절까지 말씀해 보면 Аюб 25-бөлүм 4-аяттан 6-аятка чейин карасак, 우리 같이 읽어보시겠습니다. бул аяттарда чогуу койлук: Анан кантип адам Кудайдын алдында адилет боло алсын? Анан кантип аялдан туулгандар таза болсун? Анын көз алдында атүгүл ай да жарык эмес, жылдыздар да таза эмес. Адам эмне болуп калыптыр? Ал бар болгону курт. Адам баласы эмне болуп калыптыр? Ал бар болгону күбө. 사람을 무엇으로 보신다고요? Адамды эмне деп карайт экен? 이렇게 더러운 구더기처럼 보셔요. Ушундай ыплас курт катары карайт. 이게 깨끗합니까? Таза көрүнүп атабы сиздерге? 여러분 잘 생각해 보셔야 됩니다. Жакшылап ойлонуп көрүңүздөр. 하나님은 거룩한 분이세요. Кудай ал ыйык Кудай да. 우리는 태어날 때부터 죄인으로 태어났고 Биз болсо күнөөкөр болуп төрөлгөнбүз. 마음에 더러운 것이 얼마나 많이 있는데 Жүрөгүбүз көптөгөн ыпластыкка толгон. 그 마음에 더러운 것을 가지고 Анан ошол жүрөгүбүздөгү ыпластык менен 먼저 입으로 죄를 짓잖아요. биринчи оозубуз менен күнөө кетиребиз. 눈으로 죄를 짓고 Көзүбүз менен күнөө кетиребиз. 또 손으로 죄를 짓고 Колдорубуз менен күнөө кетиребиз. 발로 죄를 짓고 몸으로 죄를 짓고 Буттарыбыз менен күнөө кетиребиз. Денебиз менен күнөө кетиребиз. 그렇게 살아가는 사람이 Анан ушундайча жашаган адам 가끔 교회에 와서 кээде жыйынга келип 뭐 коюп 기도한다고 해서 сыйынып койсо, 뭐 집에서 기도한다고 해서 же үйүндө отуруп алып сыйынса, 천국에 갈 수 있겠냐고요. бейишке бара алабы? 불가능한 일이죠. Бул мүмкүн 그 эмес. 분명히 아셔야 됩니다. Ушул жөнүндө так билиш керек. 자, 사람은 언젠간 죽습니다. Ар бир адам кайсыл бир күнү өлөт. 그 죽음으로 끝나는 것이 아니죠. Жашоо болсо өлүм менен бүтпөйт, 분명히 туурабы? 말씀하셨습니다. Сөзүндө так эле айтып атат. 읽어 보실래요? Мен окуп берейин. Адам баласы бир ирет өлүп, андан кийин сотко келиши керек. 예, 반드시 심판이 있습니다. Сөзсүз түрдө сот болот. 왜 사람은 계획적으로 죄를 짓거든요. Эмне үчүн? Анткени адамдар билип туруп, атайлап күнөө кетиришет. 동물들은 그러지 않습니다. Жануарлар андай эмес. 동물들은 심판을 안 받아요. Жануарлар соттолбойт. 그냥 본능대로 살아가잖아요. Алар мындай өздөрүнүн мындай табияты, инстинкт боюнча жашашат. 근데 사람은 어떻죠? Бирок адамдар кандай? 계획적으로 얼마나 많은 죄를 짓습니까? Атайлап, билип туруп канчалаган көп күнөө кетиришет. 죽음으로 끝나는 것이 아니에요. Ошондуктан жашоо өлүм менен бүтпөйт. 심판이 있습니다. өлүмдөн кийин 이게, сот күтүп турат. 이게 청년부들이 좀 있는데요. 이게 좀 청년들이 있는데 Бул жакта мындай жаштар отурат. 이 솔로몬 왕이 청년들에게 하시는 말씀이 있죠. Мындай Сулайман падыша ошо жаштарга карата айткан сөздөрү бар. 우리 청년들만 같이 한번 읽어볼까요? Жаштар келгиле, жаштар эле чогуу окуйт. 젊은 사람들만. Жаштар гана. 같이 읽어보겠습니다. Баары жаштар гана чогуу окуйлук. Жаш чагыңда кубан, жаш улан. Жаш күнүңдө жүрөгүң кубанычтын даамын татып калсын. Жүрөгүңдүн каалоосу, көзүңдүн жетеги менен жүр. Бирок билип кой. Ошонун баары үчүн Кудай сени сотко тартат. 근데 사실은 제가 청년들만 읽자고 했는데 Жаштар эле окусун дедим эле. 우리 모두가 다 청년의 때가 있었잖아요. Бирок биз баарыбыз эле кайсыл бир убакта жаш болгонбуз да. 지금은 내가 나이 먹은 할머니고 할아버지지만 Азыр болсо улгайып, чоң ата, чоң апа болуп калганым менен, 우리도 한때는 청년 때가 있었죠. бирок биз деле кайсыл бир убакта жаш болдук беле? 감사합니다. Рахмат. 자, 뭐라 말씀하시죠? Бул жакта эмне деп атат? 네 마음대로 살아봐라. Өзүң каалагандай жашап көр. 하나님이 이 모든 인류 나이들을 심판하실 줄 알아야 된다. Бирок билип кой, ошонун баары үчүн Кудай сени сотко тартат. 심판이 있습니다. Сот болот. 전도서 제일 마지막 장이 12장 14절 말씀인데 Насачи китебинин эң акыркы бөлүм, эң акыркы аяты. 우리 같이 읽어보시겠습니다. Бул аятты баарыбыз чогуу окуйлук. Анткени Кудай ар бир ишти соттойт. Ар бир жашыруун ишти, ал жакшы иш болобу же жаман иш болобу Кудай соттойт. 하나님은 몸으로 지은 죄와 모든 은밀한 일 마음으로 몰래 지은 죄도 심판하십니다. Кудай ар бир ишти, денебиз менен кетирген күнөөнү дагы, жашыруун ишти, жүрөгүбүз менен кетирген күнөө үчүн дагы соттойт. 분명히 아셔야 돼요. Ушул жөнүндө так билиш керек 근데 сиздер.
시편 50장 21절에 보면 49 Забур 21 аятты 자, карасак, 우리 이 말씀 같이 한번 읽어 보실까요? бул аятты дагы баарыбызча окуйлу. Сен ушундай кылдың, бирок мен унчуккан жокмун. Өзүң кандай болсоң, мени да ошондой ойлодуң. Айыбыңды ачып, күнөөңдү өз көзүңө көрсөтөм. 자, 하나님은 사람을 심판하신다고 말씀은 하시지만 네, Кудай адамдарды соттойм деп атат. 우리가 죄를 지어도 즉시 심판을 안 받잖아요. Бирок биз күнөө кетирсек деле дароо кетирери менен соттолбойбуз го. 그러니까 어떻게 생각하는가 하면 Ошондуктан адамдар кантип ойлоп калышат? 아, 하나님이 안 보시는가 보다라고 생각할 수 있죠. Кудай бул иштеримди көргөн эмес окшойт деп ойлоп калат. 죄를 지어도 가만히 계시니까 Анткени күнөө кетирсем деле эч нерсе алган жок. 하나님이 안 보시는가 보다. Кудай көрбөй калды окшойт. 내가 지은 죄를 그냥 봐주시는가 보다. Мен күнөө кетирсем көз койду окшойт. 그렇지 않습니다. Андай эмес. 딱 죽음을 건너가게 되면요. Анткени өлгөндөн кийин 내가 네 죄를 네 목전에 차례로 베풀리라. айыбыңды ачып, күнөөңдү өз көзүңө көрсөтөм дейт. 정확하게 보여줍니다. Баардыгын көрсөтүп берет. 마치 영화를 보는 것처럼 Кино көргөндөй эле. 내가 과거에 지은 모든 죄를 영화처럼 보여주실 거예요. Менин кетирген баардык күнөөмдү ушу кино көргөндөй эле баарын көрсөтүп берет. 전 세계 죽음을 경험한 많은 사람들이 있습니다. Дүйнө жүзү боюнча өлүмдү башынан өткөзгөн көптөгөн адамдар бар. 그들이 말을 하잖아요. Алар айтып беришпеди беле? 내가 죽었을 때 그걸 보았다고 말합니다. Мен өлгөндө ушундай нерселерди көрдүм деп айтып беришкен. 자신의 과거에 지은 모든 죄를 내가 눈앞에서 보았다고 말하잖아요. Өткөн жашоосунда кетирген баардык күнөөлөрдүн көргөндүгүн айтышат. 그것도 순서대로 보았다고 말합니다. Аны дагы ирети менен көрдүк деп айтышат. 10살에 지은 죄, 10 жашында кетирген күнөө, 20살에 지은 죄 20 жашында кетирген 마치 күнөө, 영화를 보는 것처럼 кино көргөн сыяктуудай. 하나님이 보여주시는 거예요. Кудай баардыгын көрсөтүп берет. 딱 죽음을 건너가면 정확하게 보여주십니다. Өлгөндөн кийин баардыгын көрсөтүп берет. 아무도 핑계하지 못하세요. Эч ким шылтоо айта албайт. 근데 이게 이제 16절에 보면 Анан 16 аятты 사실 карасаңыздар, 악인에게 하시는 말씀이거든요. бул сөздөрдү ушу мыйзамсыздарга карата айтып жатат. 그러니까 나쁜 사람들만 심판하시는가 보다라고 생각할지 모르는데 Ошол себептен жаман адамдарды гана соттой турбайбы деп ойлоп калышыбыз мүмкүн. 어떤 사람을 악인으로 보시는 줄 아세요? Бирок ошо кандай адамды мыйзамсыз күнөөкөр деп карап атат? 그 장각을 배울 겁니다. Азыр үйрөнөбүз ал 자 жөнүндө. 보세요. 누굴 악인이라고 그러죠? Кимди күнөөкөр деп атат? 하나님 말씀을 전하고 있어요. Кудайдын сөзү айтылып атат. 그리고 언약을 약속의 말씀을 하잖아요. Кудайдын мыйзамдары жөнүндө, осуяты жөнүндө айтылып атат. 하나님 믿어야 되고 Кудайга ишениш керек. 나 하나님을 잘 믿는 사람이고 Мен Кудайга жакшы ишенген адаммын 막 전도도 합니다. деп жакшы кабар таратабыз. 근데 또 17절에 보면 Бирок 17 аятты карасак, 그런데 또 교훈을 미워해요. бирок ошол мыйзамды жек көргөндөр бар. 하나님 말씀을 뒤로 던져버립니다. Кудайдын сөзүн таштап салгандар бар. 주일날 말씀 잘 배우잖아요. Жекшемби күн сайын сөз үйрөнөбүз го. 수요일날 말씀 배웁니다. Шаршемби күн сайын үйрөнөбүз. 듣고 아유 나하고 상관없어. Угуп туруп, бул сөздүн мага тиешеси жок 이렇게 생각한다는 거예요. деп ойлошот. 하나님 지금 내게 말씀을 주고 계시는데 Кудай сөздү азыр так мага карата айтып атат. 자기 말씀으로 생각을 안 해. Бирок бул сөз мага карата айтылып атат деп эсептешпейт. 아주 교만한 사람이죠. Ал текебер адам. 하나님이 말씀하시는데 Кудай сүйлөп атса, 그걸 가볍게 생각하고 аны жеңил ойлоп, 내대로 던져버리고 Кудайдын сөзүн таштап салып, 꼭 그렇게 순종해야 돼? сөз ушундайча тил алыш 입을 керекпи 삐죽거리고요. деп мындай жактырбай. 얼마나 교만한 사람인 줄 아십니까? Мындай адамдар кандай текебер адам билесиздерби? 성경은 악인이라고 말씀하시는 거예요. Андай адамдарды ыйык жазууда күнөөкөр деп атап атат. 또 18절에 보면 Анан 18 аятты карасак, 도적을 본 적 연합한다. ууруну көргөндө ага кошулуп 이게 무슨 кетесиң. 말이죠? Бул сөздүн мааниси 야, кандай? 그거 괜찮아. Ой, муну кылсаң деле эч нерсе 그거 болбойт. 가져오는 거 도적 아니야. Ошол эле буюмду алып кел, ал уурулук болуп эсептелбейт. 그런 사람 많잖아요. Ушундай адамдар көп го. 또 가늠하는 자와 동료가 된다고 그랬죠? Ойноштук кылгандарга кошулуп ойноштук кыласың дейт. 그거 재밌어? Бул аябай кызыктуу 그 관심을 가지고 деп аябай кызыгып, 이상한 영화를 보고 кызыктай кинолорду 그죠? көрүп, туурабы? 특히 남자들이 주로 이런 죄를 많이 지어요. Өзгөчө эркектер 간음죄를 많이 짓거든요. ойноштук күнөөсүн көп кетирет. 그래서 가늠하는 자와 동료가 되며 Ойноштук кылгандарга кошулуп ойноштук 누가요? кыласың дейт. 교회 다니는 사람들이 Ким? Ушу жыйынга келип аткан адамдар.
열심히 신앙생활을 한다는 사람들이 ишеним жашоосунда аябай тырышчаактуу жакшы жашайт деп аталган 그런다 그 адамдар 말이에요. ушундай кылышат деп атат. 19절에 보면 19-аятты карасак, 네 입을 악에게 주고 내 혀로 거짓말을 하고 оозуңдан жаман сөздөр чыгат, тилиң 말도 болсо 함부로 하고 жалган сөздөрдү коюлуштуруп сүйлөйт. мындай 거짓말도 하고 ойлонбой туруп сүйлөйт, жалган сүйлөйт. 앉아서 네 형제를 공박하며 Отуруп алып бир тууганыңа каршы сүйлөйсүң дейт. 막 판단하잖아요. соттогондор бар. 누구는 어떻고 판단하고 Бул бир тууган мындай, тээ бир тууган тендей деп. 그것도 못해 비방하고 Ушунда билбейсиң деп айыптайт. 이것을 보고 악인이라고 하시는 거예요. Ушундай адамдарды күнөөкөр деп атайт. 그러면서 21절에 보면 21-аятты карасак, 네가 그런 일을 해도 하나님이 가만히 계시니까 안 본다고 생각하시냐? сен ушундай кылдың, бирок ошондой кылсаң дагы Кудай көрбөйт деп ойлойсуңбу дейт. 딱 죽음을 건너가게 되면 өлгөндөн кийин 내가 네 죄를 네 목전에 차례로 다 보여줄 거다. айыбыңды ачып, күнөөңдү өз көзүңө көрсөтөм деп атат. 분명히 경고하고 계신 거예요. Эскертип атат. 그래 분명히 아셔야 됩니다. Ушуну так билиш керек. 그래서 특히 이제 예수님을 배척하는 사람들이 있어요. Өзгөчө ыйсага каршы чыккан адамдар бар. 물론 교회 안 다니는 사람들이겠죠. Албетте бул адамдар жыйынга келбеген адамдар. 그들은 무슨 벌을 받는 줄 아십니까? Алар кандай жаза алат билесиздерби? 히브리서 10장 28절부터 말씀해 보면 Эврейлерге 10-бөлүм 28-аяттан баштап карасак, 한번 읽어 보실래요? мен окуп берейин. Мусанын мыйзамын бузган адам 2 же 3 күбөнүн көзүнчө ырайымсыздык менен өлүм жазасына тартылган болсо. 예, 모세는 하나님으로부터 율법을 받았습니다. Кудай Муса болсо Кудайдан мыйзам алган. 근데 사람 율법을 어기잖아요. Бирок адамдар ошол мыйзамды бузушат. 그래서 두세 명 증인이 있습니다. Анан 2 же 3 күбө болсо, 이 사람 모세 율법을 어겼습니다. бул адам Мусанын мыйзамын бузду деп айтышса, 딱 2명, 3명 증인이 있으면 그 사람을 돌로 쳐 죽이는 거예요. 2-3 күбө болсо анда ал адамды ташбаранга алып өлтүрүшкөн. 그래서 모세의 법을 폐한 자도 두세 증인을 인하여 불쌍히 힘을 받지 못하고 죽었거든. Мусанын мыйзамын бузган адам 2 же 3 күбөнүн көзүнчө ырайымсыздык менен өлүм жазасына тартылган болсо, 29절에 보면 29-аятта 같이 읽어 보실까요? чогуу койлук, Кудайдын уулун жана өзүн ыйыктаган, келишимди бекиткен, канды тебелеп тепсеп, аны ыйык нерсе катары тутпаган, ырайым рухун кордогон адам канчалык оор жазага тартылат деп ойлойсуңар. 예수님을 발로 밟는 사람이 있죠. ыйсаны тебелеп тепсеген адамдар бар. 어떤 사람들일까요? Бул кандай адамдар? 예수 믿는 사람을 핍박하는 사람들이 있습니다. ыйсага ишенген адамдарды когунтуктаган адамдар бар. 무시하고 조롱하죠. Мындай кемсинтет, шылдыңдайт. 이게 얼마나 큰 죄인 줄 아십니까? бул канчалык чоң күнөө билесиздерби? 하나님의 아들을 발로 밟는 죄가 되는 Бул 거예요. Кудайдын уулун тебелеп тепсеген күнөө болуп эсептелет. 분명히 아셔야 됩니다. Ошол жөнүндө так билиш керек. 원래 바울 이름이 사울이었잖아요. Негизи Паулдун аты Шаул эмес беле? 사울은 예수 믿는 사람을 핍박했던 사람입니다. Шаул деген ыйсага ишенген адамдарды аябай катуу когунтуктаган адам болчу. 그 다메섹으로 가다가 부활한 예수님을 만나게 Ал 되잖아요. Дамаска баратып, кайра тирилген ыйса менен жолугат. 이 바울은 예수님을 얼굴을 본 적은 없습니다. Паул болсо мындай ыйса бул дүйнөдө кезинде ыйса менен көрүшкөн эмес. 예수님이 그 바울이 된 사울에게 뭐라 말씀한 줄 아십니까? Анан кийин Паул болгон Шаулга ыйса эмне деп айтты эле билесиздерби? 사울아, 사울아, Шаул, Шаул, 네가 어찌하여 나를 핍박하느냐? эмне үчүн сен мени кубалап жатасың? 어찌하여 나를 괴롭히느냐? Эмне үчүн мени кыйнап жатасың? 바울이 주여 누시오니까 Ушуна теңир, сен кимсиң? 나는 네가 핍박하는 예수니라. Мен сен кубалап жаткан ыйсамын дейт. 사울이 깜짝 놀래잖아요. Ошондо Шаул аябай катуу таң калат. 두 눈이 멀어버렸습니다. Ошондо эки көзү көрбөй калат. 그리고 구원을 받게 되죠. Андан барып ан куткарылат. 이제 다시 눈을 뜨게 됩니다. Анан көзү ачылат. 그래서 바울은 위대한 사도가 되는 거예요. Андан кийин Паул аябай мыкты элчи болот. 원래 이 바울은 예수님을 만난 적도 없고 핍박한 적도 없어요. Шаул болсо ыйсаны жашоосунда көргөн эмес, аны когунтуктаган эмес өзүн. 예, 예수 믿는 사람을 핍박했을 뿐이에요. Ал жөн гана ыйсага ишенген адамдарды когунтуктаган. 예수 뭐라 말씀하십니까? ыйсага эмне деп атат? 네가 왜 나를 핍박하느냐? Эмне үчүн сен мени кубалап жатасың дейт. 예수 믿는 사람을 핍박하는 사람들은요. ыйсага ишенген адамдарды когунтуктаган адамдар
하나님의 아들을 발로 밟는 죄를 짓는 거예요. Кудайдын уулун тебелеп тепсеген күнөөнү кетирген болот. 여러분 생각해 보세요. Сиздер да ойлонуп көрсөңүздөр. 하나님의 아들을 발로 밟았다. Кудайдын уулун тебелеп 이게 тепсесеңиздер, 얼마나 큰 죄가 бул 되겠습니까? канчалык чоң күнөө болуп эсептелет. 분명히 생각해 봐야 돼요. Жакшылап ойлонуп көрүш керексиздер. 주님 우리를 구원하시기 십자가 돌아가셨습니다. Теңир болсо бизди куткарыш үчүн айкаш жыгачта өлдү. 그 십자가를 사람들 조롱하잖아요. Бирок адамдар ошол айкаш жыгачты шылдыңдашат. 무시하죠. Баркалышпайт. 가치 없는 것으로 생각을 합니다. Эч нерсеге татыксыз нерсе катары эсептешет. 얼마나 큰 벌을 받을 줄 아십니까? Анан ошол үчүн кандай чоң жазага тартылат билесиздерби? 당연히 받을 형벌이 얼마나 더 무겁겠느냐. Адам канчалык оор жазага тартылат деп ойлойсуңар дейт. 얼마나 큰 벌을 받으려고 그런 죄를 짓느냐고 하신 말씀이에요. Канчалык дагы оор жаза алгың келгендиктен ушундай күнөө кетирип атасың дейт. 이스라엘 사람들 보십시오. Ысрайылдыктарды карасаңыздар. 예수님 십자가에 못 박아 죽였습니다. Ыйсаны айкаш жыгачка катап өлтүрүп салышты. 몇 년 동안 벌 받았습니까? Ошол үчүн канча жыл жазаланышты? 1900년 동안 벌 받았어요. 1900 жыл жазаланышты. 가는 곳마다 비참하게 죽임을 당했습니다. Каяка барышпасын аларды өлтүрүп атышты. 1900년 동안이나. 1900 жыл. 근데 이제 예수님 우리를 구원해 주셨습니다. Бирок ошол Ыйса бизди куткарып алды. 그래 예수님을 배척하고 싫어한다면요. Бирок эгерде ким Ыйсаны жаман көрүп, 그러니까 андан баш тартса, 이 예수님을 안 믿는 죄가 얼마나 큰 죄인 줄 아세요? Ыйсага ишенбестик күнөөсү канчалык чоң күнөө билесиздерби? 사람들 모르고 있는 거예요. Адамдар бул жөнүндө билбейт. 분명히 말씀하십니다. Сөзүндө так эле айтып атат. 하나님이 원수를 갚으시겠대요. Кудай өчтү мен өзүм алам дейт. 그런 사람을 원수라고 말씀하십니다. Андай адамдарды душман катары эсептейт. 심판하시겠답니다. Соттойм деп атат. 31절만 같이 읽어보시겠습니다. 31 аятты гана чогуу окусак, тирүү Кудайдын колуна түшүү өтө коркунучтуу. 얼마나 무섭겠습니까? Канчалык гана коркунучтуу. 하나님이 그런 사람을 원수로 생각하신다니까요. Анткени Кудай ошондой адамды душман катары эсептейт. 자, 우리가 이제 혹시 구원받지 못한 분이 계실지 모릅니다. Биздин арабызда куткарылып ала электер болушу мүмкүн. 끝까지 구원받지 못하고 지옥 가는 분이 계실지도 몰라요. Аягына чейин куткарылбай тозокко түшө турган адам болушу мүмкүн. 그들에게 이렇게 말씀하실 겁니다. Ошол адамдарга Кудай мындай деп айтат. 사도행전 17장 30절 31절에 보면요. Элчилердин иштери 17 бөлүм 30 аятты карасак, 바울이 그래서 아테네 가서 복음을 전했습니다. Паул Афинага барып жакшы кабар айтат. 그들은 이방이고 예수님에 대해서 모르는 사람들이에요. Алар бутпарастар жана Ыйса жөнүндө эч нерсе билбеген адамдар болушкан. 그들에게 복음을 쭉 전하면서 이런 말을 했습니다. Аларга жакшы кабар айтып жатып мындай сөздөрдү айткан. 알지 못하는 시대는 하나님의 허물치 아니하셨다. Ошо Кудай биздин билбестик кылып жүргөн убактарыбызды эсине албастан. 예수님 모르는 시대 있었잖아요. Ыйсаны таанып билбеген убакыт болгон да. 성경도 없는 사람도 있을 것이고 Ыйык жазууну билбеген адамдар болушкан. 그런 사람에게 예수 안 믿었다고 심판하지 않습니다. Андай адамдарды сен Ыйсага ишенген жоксуң деп соттобойт. 가끔 그런 질문하죠. Кээде ушундай суроо келет. 그럼 옛날 사람들은 예수님도 몰랐는데 Мында байыркы адамдар Ыйсаны билишкен эмес эле го. 안 믿었다고 다 지옥 보내면 어떡합니까? Анын баарын ишенген эмессиңер деп тозокко салып салабы? 지옥 안 보내실 겁니다. Тозокко салып салбайт. 그때는 양심을 따라 사람을 심판하셨어요. Анткени ал кезде адамдарды абийирине жараша сотточу. 왜 예수가 누군지 모르니까. Анткени алар Ыйса ким экенин таанышчу эмес да. 그래서 알지 못하는 시대는 하나님이 허물지 아니하셨다. Бул аятта эмне деп атат? Ошондуктан Кудай биздин билбестик кылып жүргөн убактарыбызды эсине албастан. 근데 이제는 Азыр 복음이 다 전해졌고 жакшы кабар бүт жерге жеткен. 다 구원받으라고 외쳤습니다. Бардыгына куткарылгыла деп жар салынган. 그 31절에 보면 31 аятты карасак, 같이 읽어보시겠습니다. чогуу анткени ал бир күндү белгилеп койду. Ошол күнү ааламды өзү алдын ала белгилеп койгон адам аркылуу адилеттик менен соттойт. Аны өлгөндөрдүн арасынан тирилтүү менен ал муну бардык адамдарга далил катары көрсөттү. 지금은 예수 모르는 사람은 없잖아요. Азыркы убакытта Ыйса жөнүндө билбеген адам жок. 우리 어제도 성경 배웠습니다. Кечүүтө сиздер менен ыйык жазууну үйрөндүк. 이 천국 복음이 모든 민족에게 다 전해지게 될 것이다. Бул асман падышачылыгы жөнүндөгү жакшы кабар бүт адамдарга жетет. 그런 다음에 끝이 올 것이라고 분명히 말씀을 하셨습니다. Ошондон кийин дүйнөнүн акыры келет деп айтылган. 예수님이 다시 오신다는 것도 우리가 알고 있고 Ыйсанын кайра келе тургандыгы жөнүндө дагы биз билебиз. 그러죠 알고 계시죠? Билесиздерби?
저 이날 오서 제가 깜짝 놀랐어요. Кыргызстанга келгенде бир нерсеге аябай таң калгам. 이분 예수 안 믿는 사람인데, Бул адам ыйсага ишенбейт го, 무슬림인데, мусулман го. 그런데 예수님이 다시 오신다는 건 알고 계시더라고요. Бирок ыйса кайра келерин билет экен. 또 심판하신다는 것도 알고 있고. Аны ал соттойт деп билет экен. 그렇죠? 알고 있죠? Билишет туурабы? 지금은 예수 몰라서나 못 믿었습니다 말할 수 Аны 없다니까. азыр мен ыйса жөнүндө такыр билбегендиктен куткарылбай калдым, ишенбей калдым деп эч ким айта албайт. 근데 이런 말씀을 다 듣고서도 구원받지 못한다면 Бирок ким ушул сөздү угуп туруп куткарылбай койсо, 얼마나 큰 벌을 주실까요? анда ал кандай чоң жазага тартылат. 한 번도 안 들어본 사람도 있어요. Такыр бир дагы жолу мындай сөздү угуп көрбөгөндөр бар. 물론 그 사람도 죄 때문에 지옥에 가겠지만 Албетте ал адам да күнөөсү үчүн тозокко кетет. 10번, 20번 들어도 구원받지 못했다면 Бирок ушундай сөздү 10 жолу, 20 жолу угуп туруп куткарылбай койсо, 뭐가 문제일까요? анда маселе эмнеде? 스스로 원치 않기 때문이겠죠. Адам өзү каалабай жаткандыктан 반드시 심판하시는 거예요. сөзсүз түрдө жазага тартылат. 이렇게 말씀을 하셨습니다. сөзүндө айтып атпайбы? 제 말이 아니잖아요. Бул менин сөздөрүм эмес го. 자, 이게 심판의 모습이 있습니다. Сот мындай болот. 사도 요한이 눈으로 봤잖아요. Аны элчи жаккан өз көзү менен көргөн. 요한계시록의 모든 말씀들은 요한이 직접 보고 기록한 게 요한계시록입니다. Аян китебинде жазылган баардык сөздү жаккан өз көзү менен көрүп анан жазган болчу. 계시록 20장의 이 말씀은 요한이 직접 눈으로 본 마지막 심판대 모습이에요. Аян 20-бөлүмдө жазылган бул сөздөр элчи жаккан өз көзү менен көрүп акыркы соттун кандай болоорун жазган болчу. 그럼 읽어보실래요? Мен окуп берейин. Анан мен чоң ак тактыны жана анда отурганды көрдүм. Анын жүзүнөн асман менен жер качты. Аларга орун табылбай калды. Ошондо мен тактынын алдында турган өлгөндөрдү, чоңдорду да, кичинелерди да көрдүм. Китептер ачылды. Дагы бир китеп ачылды. Ал өмүр китеби эле. Өлгөн адамдар китептерде жазылган өздөрүнүн иштерине жараша соттолушту. Ошондо деңиз өзүндөгү өлгөн адамдарды кайрып берди. Өлүм жана өлгөндөр жаткан жайда өздөрүндөгү өлгөн адамдарды кайрып беришти. Ар бир адам өз иштерине жараша соттолду. Анан өлүм жана өлгөндөр жаткан жай күйүп турган көлгө ыргытылды. Күйүп турган көл экинчи өлүм. Ал эми ким өмүр китебине жазылбаган болсо, ал күйүп турган көлгө ыргытылды. 자, 이 말씀 우리 통역사가 읽어드렸습니다. Муну силерге котурмочу окуп берди. 잠깐 한번 생각해 보려고 그래요. Ушулардын үстүнөн эми ой жүгүртүп көрөлү. 이거는 이 사건은요 역사가 다 끝난 다음에 이제 마지막에 있을 심판 사건이에요. Бул иш качан болот? Мына дүйнө акырына келип, анан дүйнөнүн эң акырында боло турган сот жөнүндө айтып атат. 이게 마지막 심판이거든요. Бул акыркы сот. 그래서 요한이 내가 보니라고 말하고 있죠. Бул жакта жакан айтып атпайбы, ошо мен көрдүм дейт. 자, 보세요. Бул жакты карасаңыздар, 요한이 심판대 광경을 눈으로 봤는데 жакан өз көзү менен соттун кандай болоорун көргөн. 자, 11절에 뭐라 말씀하죠? 11-ci аятта эмне деп атат? 내가 크고 흰 보좌와 그 위에 앉으신 자를 보니 그랬잖아요. Анан мен чоң ак тактыны жана анда отурганды көрдүм дейт. 바로 심판하시는 분을 본 겁니다. Соттоп жаткан бирөөнү көргөн. 이분이 누굴까요? Ал ким? 누구라고 생각하세요? Ким деп ойлойсуздар? 예, 디모데후서 4장에서 말씀하고 계세요. 2-Тимотейге 4-бөлүм 1-ci аятта айтылат. 같이 읽어볼까요? Бул аятты чогуу койлу. Ошондуктан Кудайдын алдында жана өзүнүн падышачылык бийлиги менен кайтып келип, тирүүлөрдү да, өлгөндөрдү да соттой турган Ыйса Машаяктын алдында мен сага буйрук кыламын. 산자와 죽은 자를 심판하시는 그리스도 예수라고 돼 있죠. Тирүүлөрдү да, өлгөндөрдү да соттой турган Ыйса Машаяк дейт. 예, 산자라고 하는 것은 구원받은 사람을 말하는 Бул 거예요. тирүүлөр деп куткарылган адамдар жөнүндө айтылып атат. 구원받은 사람들도 자신의 삶에 대해서 반드시 평가를 받습니다. Куткарылган адамдар дагы өзүнүн жашоосу үчүн соттолушат. 그것이 그리스도의 심판대라고 우리 배워서 잘 알고 있잖아요. Ал сот болсо Машаяктын сот тактысы деп атап коет. 자, 구원받은 사람도 예수님이 심판을 하시고 Куткарылган адамдарды дагы Ыйса соттойт. 물론 그 심판은 상을 주기 위한 심판대예요. Албетте ал сот болсо мына сыйлык бериш үчүн ошондой сот тактуу болот. 그리고 죽은 자는 누굴까요? өлгөндөр деген ким? 예, 구원받지 못하고 죽은 사람을 말하는 거예요. Куткарылбай өлгөн адамдарды түшүндүрөт. 누가 심판하신다고요? Аларды да ким соттойт экен? 그리스도 예수님이 심판하십니다. Ыйса Машаяк соттойт.
그래서 무섭다는 겁니다. ошол себептен коркунучтуу. 그래서 함부로 말하면 안 된다는 겁니다. ошол себептен ал жөнүндө ой келди сүйлөй берсек болбойт. 또 무엇을 봤습니까? Анан дагы эмнени көрдү эле? 죽은 자들이 다 그 보좌 앞에 서잖아요. ошо баардык өлгөндөр анын алдына турушат. 그 앞에 책들이 펴 있습니다. 책들. Анан китептер ачылды дейт. 한 권이 아니죠. Бир эле китеп эмес, 성경책이 있고 ыйык жазуу китеби бар. 또 자기가 지은 모든 죄를 기록한 그 책이 또 있어요. Жана ал адам кетирген баардык күнөө жазылган китеп бар. 책들이 펴 있고 ошо китептер ачылды дейт. 또 그 옆에 또 생명책이 또 있잖아요. Дагы бир китеп ачылды, ал өмүр китеби эле. 성경과 다른 책이 또 있고 ыйык жазуу жана башка китеп. 자기 행위를 기록한 책이 또 있고 네, ошол адам кылган баардык иштер жазылган китеп. 그 옆에 생명책이 또 있어요. Анын жанында дагы өмүр китеби турат. 죽은 자들이 자기 행위를 따라 책들에 기록된 대로 심판을 받습니다. Өлгөн адамдар китептерде жазылган өздөрүнүн иштерине жараша соттолушту. 그렇죠. 당연히 그렇게 해야 되겠죠. Ушундай болуш керек да. 내가 지은 죄. Мен кетирген күнөөм үчүн. 성경은 법이 기록이 되어 있습니다. Бул анткени бул ыйык жазууда 물론 мыйзам жазылып турат. 오늘도 배우시겠지만 내일도 자식도 배울 거예요. 네, бүгүн да үйрөнөбүз, эртең дагы тагыраак үйрөнөбүз. 성경에 하나님의 율법이 기록이 되어 있습니다. Бул ыйык жазууда Кудайдын мыйзамы жазылат. 책들이 펴 있죠. Китептер ачылды дейт. 자기 행위를 따라 책들에 기록된 대로 심판을 받는 거예요. Өлгөн адамдар китептерде жазылган өздөрүнүн иштерине жараша соттолушту. 그래서 재판할 때 자기 재판관이 마음대로 재판하는 게 아니잖아요. Мисалы үчүн бул дүйнөдө деле сот болгондо сот өз каалагандай соттой бербейт да. 그 사람의 지은 죄를 정확히 심판을 하는 것처럼요. Ошол адам кылган кылмышы үчүн соттогон сыяктуудай 심판을 받습니다. ушундай сот болот. 또 13절에 보면 13 аятта болсо 바다가 그 가운데 죽은 자를 내어주고 деңиз өзүндөгү өлгөн адамдарды кайрып берди дейт. 사망과 음부도 그 가운데 죽은 자를 내어준대요. өлүм жана өлгөндөр жаткан жайда өздөрүндөгү өлгөн адамдарды кайрып беришти. 이것이 둘째 부활이라는 Бул 겁니다. экинчи тирилүү. 구원받은 사람은 어제 배웠던 것처럼 첫째 부활에 참여하죠. Кече үйрөнгөндөй куткарылган адамдар биринчи тирилүүгө катышат. 우리 몸이 주님 몸처럼 부활됩니다. Биздин денебиз Теңирдин денесинде болуп өзгөрөт. 신령한 모습으로 부활되죠. Руханий дене болуп өзгөрөт. 근데 이 부활은요. Бирок бул тирилүү 심판을 받기 위한 부활이에요. соттолуш үчүн тирилишет. 바로 죽지 않는 몸으로 만드는 거예요. өлбөс дене кылып тирилтет. 그리고 행위대로 심판을 Анан 합니다. ар бир адам өз иштерине жараша соттолду. 이렇게 말씀하고 있죠. Ушинтип жазылып турабы? 몸도 살리고 영혼도 살리는 거예요. Денени дагы, жаны дагы тирилтет дагы. 지옥은 몸과 영혼이 함께 고통받는 게 지옥입니다. Тозокко болсо денеси дагы, жаны дагы, руху да чогуу барып 예수님 кыйналат. 말씀하셨잖아요. Ыйса сөзүндө айтып атпайбы? 같이 읽어보실까요? Бул аятты чогуу койлук. Денени өлтүрүп, бирок жанды өлтүрө албагандардан коркпогула. Жанды да, денени да оттуу көлгө өлтүрө ала тургандан корккула. 오직 몸과 영혼을 지옥에 함께 보내시는 분이 바로 우리 주님이세요. Жанды да, денени да оттуу көлгө ыргыта турган бул Ыйса Теңир. 영혼만 가는 게 지옥이 아닙니다. Тозокко жан гана барбайт. 몸도 살려요. Денени дагы тирилтет. 그리고 지옥에 보내는 거죠. Анан ошондойчо тозокко салат. 그래서 사망과 음부도 불못에 던지온 이것이 둘째 사망인 거예요. Анан өлүм жана өлгөндөр жаткан жай күйүп турган көлгө ыргытылды. Күйүп турган көл экинчи өлүм. 예, 두 번째 죽음이 또 있습니다. экинчи өлүм бар. 우리는 언젠가 한 번은 죽겠죠. Биз бул дүйнөдөн кайсыл бир күн өлөбүз 아니 туурабы? 어쩌면요 주님 오시면 죽음을 보지 않고 우리 주님을 만날 수 있을 겁니다. Балким биз Теңир келгенде өлбөй туруп эле Теңир менен жолугуп 하지만 калабыз. 구원받지 못한 사람은요 Бирок куткарылбаган адамдар, 육신이 분명히 죽을 거예요. алардын денеси сөзсүз өлөт. 아마 7년 환란 때 죽게 될 겁니다. 7 жылдык кайгы учурунда өлөт. 그리고 나중에 심판대 가게 되면 Андан кийин сотко барат дагы 이제 두 번째 죽음이 또 있는 거예요. экинчи өлүм дагы бар. 그 불못이라고 말씀하고 있죠. Аны күйүп турган көл дейт. 그 15절에 보면 Анан 15 аятты карасак, 생명책에 기록되지 못한 자는 불못에 던지우더라. ал эми ким өмүр китебине жазылбаган болсо, ал күйүп турган көлгө ыргытылды дейт. 그냥 던져 넣어버려요. ыргытып салат. ഞങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഒരുവൻ ജീവന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പേരെഴുതപ്പെടാത്തവരെല്ലാം പുഴുക്കൾ ചാകാത്തതും അഗ്നി ശമിക്കാത്തതുമായ നരകാഗ്നിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടും.
얼마나 고통스러울까요? Кандай гана азап тартышат. 몸이 안 죽습니다. Дени дагы өлбөйт. 몸은 불타고 있는데 안 죽는 거예요. Дене кечке күйүп турат, бирок өлбөйт. 예수님께서 지옥에 대해서 많이 말씀을 해주셨습니다. Баарынан көп тозок жөнүндө Иса айтып берген. 그리고 성경에는 지옥에 대해서 많이 말씀하고 있어요. Ыйык жазууда дагы тозок жөнүндө көп жазылат. 보여드릴까요? Көрсөтүп берейинби? 지옥은 이런 곳입니다. Тозок деген мындай жер. 지옥이 어떤 곳이냐? Тозок деген кандай жер? 지옥은 마귀와 그 사자를 보내기 위해서 지옥을 만드신 거예요. Тозок деген шайтан менен анын жиндери үчүн даярдалган түбөлүк от. 어떤 사람들은 마귀를 지옥의 왕이라고 표현을 하는데 틀린 말입니다. Көп адамдар шайтанды тозоктун падышасы катары эсептешет да, бирок бул туура эмес. 마귀가 지옥에서 왕 노릇하는 게 아니에요. Тозокто шайтан падышачылык кылбайт. 지옥 제일 밑에 들어서 고통받는 게 마귀예요. Шайтан деген тозоктун эң түпкүрүнө түшүп азап тартат. 지옥을 왜 만들었는데요? Тозокту эмне үчүн жаратып тургудай? 사람을 위해서 지옥 만든 것 아닙니다. Адамдарды салыш үчүн эмес. 마귀를 쳐넣기 위해서 지옥을 만들었어요. Шайтанды салыш үчүн тозокту жараткан. 마귀와 그 사자를 위하여 예비된 영영한 불입니다. Шайтан менен анын жиндери үчүн даярдалган түбөлүк от. 그러니까 얼마나 끔찍할까요? Ана ошондо канчалык коркунучтуу. 마태복음 25장 41절 말씀이에요. Бул жөнүндө Матай 25-бөлүм 41-аятта жазылып турат. 또 지옥은요 Ан тозок деген 영원한 멸망의 장소입니다. түбөлүк өлүм жазасы болот. 영원히 멸망을 당하는 거죠. түбөлүккө кыйрайт. 영원히 고통을 받습니다. түбөлүккө азап тартат. 또 지옥은요 Анан тозок деген 세세토록 밤낮 괴로움을 받아요. күнү түнү түбөлүк кыйналышат. 영원토록 түбөлүккө 밤이고 낮이고 күнү түнү 계속 고통을 받습니다. тынымсыз кыйналышат. 여러분 상상할 수 있겠어요? Сиздер элестете аласыздарбы ушуну? 또 지옥은요 Ан тозок деген 슬피 울며 이를 가는 곳이라고 말하죠. ал жерде ый жана тиш кычыратуу болот дейт. 만약 우리들 가운데 한 분이 우리들 가운데 구원받지 못한 분이 계세요. Эгерде биздин арабызда куткарылбагандар болсо, 지옥 가면 어떤 마음일까요? тозокко түшсө эмне жөнүндө ойлонот? 얼마나 슬프고 원통할까요? Канчалык кайгырып ыйлайт. 그때 내가 왜 구원을 안 받았을까? Ошондо куткарууну эмне үчүн албай койдум? 목사님을 붙들고서라도 나 구원시켜달라고 해야 될 건데 Пасторду кармап алып мен куткарылышым керек деп аябай айтышым керек эле го. 졸졸하고 Бирок уктап калып, 딴 생각하고 башка нерсе жөнүндө ойлонуп, 마음이 없었잖아요. каалоом жок болгон. 정말 지옥이 있잖아요. Тозок бар го. 얼마나 끔찍합니까? Канчалык коркунучтуу. 얼마나 슬피 울며 이를 갈까요? Ал адам канчалык ыйлап тишин кычыратат. 또 지옥은요 Анан тозок деген 캄캄하고 어두운 곳이라고 설명하십니다. капкара караңгылык дейт. 왜 불이 있는데 왜 캄캄하고 어둡죠? От күйүп турса эмне үчүн караңгы дейт? 진짜 뜨거운 불은 캄캄한 색입니다. Чындап аябай ысык оттун өңү кара болот. 앞에 아무것도 안 보여요. Эч нерсе көрүнбөйт. 너무너무 뜨거운데 앞에 아무것도 안 보이는 거예요. Аябай ысык жана эч нерсе көрүнбөйт. 또 지옥은요 Анан тозок деген 불과 유황이 타는 곳이죠. күйүп жаткан күкүрттүү көл. 또 지옥은요 Анан тозок деген 불이 꺼지지 않습니다. өчпөгөн от. 또 지옥은요 Жана тозок деген 사람마다 불러서 소금치듯 하는 곳이에요. ошо баардык адамдар от менен туздалат. 이게 지옥입니다. тозок деген ушундай. 그리고 영원히 고통을 받는 곳이죠. түбөлүк кыйнала турган жер. 지옥은 나오는 문이 없어요. тозоктон чыга турган эшик жок. 지옥은 들어가는 곳밖에 없습니다. тозокко кире турган гана эшик бар. 나오는 문이 없어요. чыга турган эшик жок. 그거 분명히 알아야 됩니다. ушул жөнүндө так билиш керек. 영원히 고통받는 곳이죠. түбөлүккө азап тарта турган жер. 자 이제 영상을 보여드리려고 그래요. бул видео көрсөтүп көрөйүн деп атам. 중국인데 бул Кытайда болгон окуя. 맛있는 식사하러 갔어요. мындай аябай даамдуу тамак жеп алалык деп кафеге барышкан. 근데 어떤 일이 생긴 줄 бирок 아십니까? эмне болуп кетет? 보세요. көрсөңүздөр. 소리는 나오지 않습니다. видеонун үнү жок. 이게 식당 CCTV에 찍힌 거예요. бул болсо ошол кафенин камерасына тартылып калган.
맛있는 음식을 먹으러 갔죠. даамдуу тамак жеш үчүн киришкен. 재미난 이야기를 했을 거예요. Аябай кызыктуу нерселер жөнүндө сүйлөшүп отурушса керек. 근데 갑자기 몸에 불이 붙었죠. Бирок күтүүсүз жерден өрттөнүп кетти. 얼마나 고통스러울까요? Канчалык кыйналып атат. 얼마나 끔찍할까요? Канчалык коркунучтуу. 이걸 상상이나 했겠습니까? Ушундай болот деп элестетти беле? 보고 아이고야 안 됐다 생각하시죠. Ой, байкуш деп ойлоп атсаңыздар керек. 이게 우리 모습 아닙니까? Бирок биз ошондой. 우리가 구원받지 못하면요. Эгерде куткарылбай калсак, 갑자기 죽음이 오게 될 것이고 өлүм күтүүсүз жерден келет. 이 불보다 100배, 1000배 더 뜨거운 영원한 지옥에 들어가는 거예요. Бул оттон дагы 10.000 эсе, 10.000 эсе ысык тозокко түшөт. 다른 사람 이야기가 아닙니다. Бул башка бир адам жөнүндө айтылып аткан жок. 내 문제예요. 내 Бул 문제. менин маселем. 지금 다른 사람 생각하지 마십시오. Азыр башка адамдар жөнүндө ойлонбоңуздар. 설마 그런 일이 있겠어라고 생각하지 마십시오. Кантип ушундай болмок эле деп да ойлонбоңуздар. 성경은 진리가 기록되어 있잖아요. Анткени ыйык жазууда чындык жазылып турат. 우리는 어제까지 말씀을 Биз 확인했습니다. кечээ күнгө чейин сөз аркылуу текшердик. 성경 말씀의 사실임을 확인했잖아요. Ыйык жазуу чындык экенин текшербедикпи? 이 말씀도 사실인 거예요. Анда бул сөз дагы чындык деген сөз да. 분명히 교훈을 받아야 됩니다. Биз сабак алышыбыз керек. 여기 사람이 가장 큰 고통을 어떨 때 큰 고통을 느끼느냐? Адам кандай учурда аябай катуу ооруну сезет, кандай учурда катуу азап сезет. 예, 몸에 불이 탈 때가 제일 고통스럽다고 말합니다. Дене өртүнүп атканда адам аябай катуу азап тартат дейт. 이렇게 분명히 말씀하고 있죠. Ушундайча айтып атат. 그리고 Анан дагы 요한계시록 21장 8절에 보면 Аян 21-бөлүм 8-аятты карасак, 지옥 가는 죄 8가지를 말씀하고 있는데 тозокко алып баруучу 8 күнөө жөнүндө жазылат. 딱 4가지로 잘 정리해서 말씀하고 계세요. Мына 4 нерсеге бөлүп да аябай жакшы түшүндүрөт да. 첫 번째 죄가 뭐죠? Биринчи күнөө бул кайсыл күнөө? 두려워하는 자들. Коркоктор дейт. 두 번째가 믿지 않는 자들. Экинчи күнөө ишенбегендер, 흉악한 자들. кара ниеттер. 이 세 가지는 이제 종교에 관련된 사람들이에요. Бул 3 нерсе бул динге тиешеси бар адамдарга карата айтылган. 자, 첫 번째가 뭐라고요? Биринчи эмне дейт? 두려워하는 자. Коркоктор. 두 번째가 뭐라고요? Экинчи эмне экен? 믿지 않는 자. ишенбегендер. 근데 첫 번째가 뭡니까? Биринчи күнөө эмне болгон күнөө? 믿는 사람들 가운데 두려운 사람이 있는 거예요. Ишенген адамдардын арасында корккон адамдар бар. 야고보서 2장에서 말씀하십니다. Жакып 2-бөлүмдө мындай деп айтылат: 네가 하나님이 한 분인 줄로 네가 믿느냐? Сен Кудайдын бирөө экендигине ишенесиң. 이거 확실히 믿고 있는데요. Ооба ишенем дейт. 귀신들도 그걸 알고 있다. Бирок жиндер да ишенип титиреп турушат. 마귀도 확실히 그걸 믿고 있다. Шайтан дагы Кудайдын бар экенине ишенет. 하나님을 믿는다고 천국 가는 것이 아닙니다. Бирок ал Кудайга ишенгендиги үчүн тозокко бейишикке кирбейт. 분명히 아셔야 돼요. Ушул жөнүндө так билиш керек. 왜 두려워합니까? Эмне үчүн адам коркот? 요한일서 4장 18절에 보면 Биринчи жакан 4-бөлүм 18-аятты 아직 карасак, 온전한 사랑을 내가 받은 적이 없거든요. жеткилең сүйүүнү албагандыктан, 주님의 진짜 사랑을 받은 적이 없거든요. Теңирдин чыныгы сүйүүсүн албагандыктан. 진짜 사랑을 받은 사람은요. Анткени чыныгы сүйүүнү алган адам 인생이 완전히 바뀝니다. анын жашоосу толук 아세요? өзгөрөт. 완전히 바뀐다니까요. толук өзгөрөt. 형제자매를 정말 사랑하게 되고 Бир туугандарын чын жүрөктөн сүйөт. 교회를 사랑하게 되고 Жыйынды сүйөт. 이 복음 전하기 위해서 자신 생애를 다 바친다니까요. Ушул жакшы кабар таратылыш үчүн бүт өз өмүрүн арнайт. 근데 그런 마음이 없는 사람들은 Бирок жүрөгүндө мындай нерсе жок адамдар 교회를 쇼핑하러 다녀요. мындай жыйында мындай соодалашып жүргөндөй жүрөт да. 이 교회가 좋냐, 저 교회가 좋냐, Бул жыйын жакшыбы же тиги жыйын жакшыбы? 어디 가면 나를 많이 도와줄까, Кайсыл жыйынга барсам мага көбүрөөк жардам берет? 어느 말씀 들으면 기분이 좋을까. Кайсыл жыйынын сөзүн уксам менин жүрөгүмө жагат? 마치 물건 사는 것처럼요. Буюм сатып алаткан сыяктуудай. 어디 마가진이 싸고 좋지? Кайсыл магазин арзаныраак, жакшыраак болду экен 그런 사람들이에요. деген адам сыяктуудай. 진짜 온전한 사랑을 깨닫게 되면요. Эгерде адам чыныгы жеткилең сүйүүнү таанып билсе, 예수님을 가장 사랑하게 되고 анда баарынан мурда Исаны аябай сүйөт, 정말 구원받은 사람을 사랑하게 되고 куткарылган адамдарды сүйөт. 주님이 우리를 사랑해 주신 것처럼 Теңир бизди кандай сүйсө, 정말 사랑해요. аябай сүйөт. 교회를 사랑하고 Жыйынды сүйөт. 형제와 자매를 사랑하고 Бир туугандарды сүйөт.
어디다 도와주면 좋을까만 생각하고 кантип бир туугандарга жардам берсем деп гана ойлонот. 말씀 안 빠집니다. сөздү калтырбайт. 말씀 왜 빠져요? сөз эмнеге калтырат? 세미나 할 때마다 즐거운 마음으로 세미나 참석합니다. семинар болгон сайын кубаныч менен семинарга катышам. 이번 시간에 내가 누구를 데려가면 좋을까? бул семинарга мен кимди алып барсам? 항상 1월달마다 우리 교회에서 세미나를 하는데 бир январь ай болгондо жыйында сөзсүз семинар болот. 꼭 이 사람 데려가야지. ушул адамды алып барайынчы. 그게요 자연스럽게 생기는 бул 거예요. өзүнөн өзү пайда болот. 근데 그런 사랑이 없는 사람들은 бирок жүрөгүндө мындай сүйүү жок адамдар 마음에 두려운 마음이 있잖아요. жүрөгүндө коркунуч болот. 어떨 때 정말 천국 가겠다 싶은 마음도 생기다가 кээ бир учурда бейишке барат болушум керек деп ойлойт. 뭔가 잘못하게 되면 бирок туура эмес иш кылса, 내가 정말 천국 갈 수 있을까? мен чындап эле бейишке бара аламбы? 못 가면 어떡하지? барбай калсамчы? 마음에 두려운 마음이 있잖아요. деген жүрөктө коркунуч бар. 그 사람 지옥 갑니다. ушундай адамдар тозокко түшөт дейт. 분명히 말씀하세요. сөздө так эле айтылып атат. 온전한 사랑이 두려움을 내어 쫓나니 그러잖아요. жеткилең сүйүү коркунучту жок кылат дейт. 두려움은 형벌이 있음이라. корккон адам кыйналат. 진짜입니다. чындап ушундай. 두 번째가 믿지 않는 자잖아요. экинчи ишенбегендер. 왜 안 믿습니까? эмне үчүн ишенбейт? 믿기 싫거든요. ишенгиси келбегендиктен. 당연히 지옥 가죠. албетте тозокко кетет. 흉악한 자가 кара 누굽니까? ниеттер деген кимдер? 예수 믿는 사람을 핍박하고 ыйсага ишенгендерди куугунтуктаган, 예수님을 조롱하고 ыйсаны шылдыңдаган. 그게 얼마나 큰 죄인 줄 아세요? ушул күнөө канчалык чоң күнөө билесиздерби? 성경은 흉악한 죄라고 말씀하시는 거예요. кара ниеттик күнөөсү деп атат 그리고 жазууда. 살인자와 행음자가 있죠. андан кийин киши өлтүргүчтөр, бузулгандар бар. 우리가 짓는 죄를 말하는데 бул биз кетирип аткан күнөөлөр. 여러분 혹시 살인죄 지어본 적이 있을까요? сиздер киши өлтүрүп көрдүңүздөр беле? 사람을 죽여본 사람이 있을까요? араңыздарда киши өлтүрүп көргөндөр барбы? 없죠. жокпу? 근데요 있어요. бирок бар. 아주 많아요. аябай көп. 누가요? ким? 여러분들이 сиздер. 하나님이 보실 때 кудай караганда. 성경 한번 볼까요? ыйык жазуу аркылуу карап көрөлүбү? 마태복음 5장 21절에 보면 матай 5-бөлүм 21-аятта 살인죄에 대해서 말씀을 하십니다. киши өлтүрүү күнөөсү жөнүндө айтып берип атат. 살인하면 당연히 심판을 받죠. адам киши өлтүрсө сөзсүз соттолуш керек да. 22절에 보면 22-аятта карасак, 형제에게 노하는 자마다 심판을 받는데요. бир тууганына жөнү жок ачууланган ар бир адам жоопко тартылат 막 дейт. 화를 내잖아요. ачуулангандар барго. 이게 살인죄예요. бул киши өлтүрүү күнөөсү. 라가 욕하잖아요. келесоо деп тилдесе, 살인죄입니다. ал да киши өлтүргөндүгү. 미련한 놈 사람을 무시하죠. акылсыз деп бирөөнү кемсинсе, 살인죄입니다. анда киши өлтүргөнү болуп 진짜예요. эсептелет. чында ушундай. 감옥에 가서 물어보세요. мисалы үчүн дүкөнгө барып сурап 당신 왜 көрсөңүздөр, 사람 죽였습니까? 물어보세요. түрмөгө барып сурап көрсөңүздөр, сиз эмне үчүн киши өлтүрдүңүз деп 화가 났어요. ачууланып кеткендиктен, 화를 못 참았거든요. ачуумду кармай албай калгандыктан, 사람을 그냥 밀었는데 ачууланып кетип ал адамды түртүү экем. 그 사람이 죽었잖아요. ал адам өлүп калды. 그렇죠? 욕했거든요. ал мени тилдеди деп, 나한테 욕을 해? мени тилдейсиңби деп 때렸습니다. уруп ийсем 죽었거든요. өлүп калды. 그죠? туурабы? 또 무시당했어요. же бирөө мени кемсинтсе, 특히 이 나라 분들은 되게 찾기 힘들어 하시죠. 무시당하면 되게 기분 나쁘시죠. мисалы үчүн бирөө сиздерди кемсинтсе, аябай мындай чыдай албай, өзүңүздөрдү кармай албай каласыздар, туурабы? 왜 나를 무시해? эмне мени кемсинтип атасың 우리 деп. 참기 힘듭니다. деп муну мындай чыдай албайсыздар, туурабы? 형제에게 미련한 놈이라는 자는 지옥불에 들어가게 되리라. бир тууганын келесоо деген адам тозокко түшөт дейт. 이게 살인죄 하나님 보실 때. анткени кудай караганда 아세요? бул киши өлтүрүү күнөөсү. 그리고 미워하는 죄, анан жек көрүү, 살인죄입니다. бул да киши өлтүрүү күнөөсү. 여러분 어떻습니까? сиздердечи? 살아오시면서 누구 미워한 적 있어요, 없어요? жашооңуздарда бирөөнү жек көрүп көрдүңүздөр беле? 화낸 적 있어요, 없어요? ачууланып көрдүңүздөр беле? 욕한 적 있습니까, 없습니까? тилдеп көрдүңүздөр беле же жокпу? 남 무시한 적 있죠? бирөөнү кемсинттиңиздер беле? 하나님은 정확히 알고 계세요. кудай баарын так билет. 법으로 기록해 놓으셨잖아요. мыйзамда жазып койгонго. 반드시 심판하신다니까요. баардыгы үчүн сөз 우리가 соттолосуңар дейт. 분명히 생각해 봐야 됩니다. биз ушул жөнүндө жакшылап ойлонуп көрүш керекпиз. 우리 깨끗한 사람 없어요. биздин арабызда таза адам жок. 다 살인자입니다. баардыгы киши өлтүргүчтөр. 그리고 이거 한번 보세요. анан бул жакта карасаңыздар, 낙태하는 бул 거죠. аборт. 아기를 지우는 게 살인입니다. бойдон алдыруу бул киши өлтүрүү. 아세요? билесиздерби? 아기를 진짜 бул 죽인다니까요. ушул кичинекей баланы өлтүргөндүгү. 이게 왜 살인이 아닙니까? эмне үчүн бул киши өлтүрүү болуп эсептелбейт? 아기가 도망 다녀요. 아세요? аборт кылаарда ушул кичинекей бала качат, билесиздерби? 아기 심장이 막 빨라집니다. анан жүрөгү аябай катуу согуу. 막 피해요. ал качат.
그리고 비명을 지릅니다. Анан кыйкырат. 원래 소리가 안 들리죠. Бирок албетте анын үнү угулбайт. 그 제목이 침묵의 절규예요. Анан анын ошо абортудагы мындай үнсүз кыйкырык деп атап коюшат. 엄마 살려줘! 그러고 있는 Ошо 거예요. апа мени куткарчы деп. 물론 내 귀에 안 들리죠. Албетте ал угулбайт. 영상이 뭐 그렇게 그 모습이 나옵니다. Видеодон ошолор көрүнөт да. 아기가 비명을 질러요. Анан ошол кичинекей бала аябай кыйкырат. 기계가 팔을 찢어내고 Анткени ошол аппарат анын бир бутун жулат, 다리를 찢어내는 거예요. колдорун жулат. 아세요? Билесиздерби? 살인 아닙니까? Ушул киши өлтүрүү эмеспи анда? 큰 살인이죠. Бул чоң киши өлтүрүү. 분명히 아셔야 됩니다. Ушул жөнүндө так билиш керек. 보세요. 왜 살인이 아닙니까? Кантип ушул киши өлтүрүү болуп эсептелбесин? 그리고 행음자들. Анан бузулгандар. 주로 남자들이 많이 짓죠. Өзгөчө 행음죄. муну эркектер көп кетирет э? 뭐라 말씀하십니까? Эмне деп атат? 가늠치 말라고 말씀하시면서 Ойноштук кылба деп айтты. 여자를 보고 음욕을 품는 자마다 이미 가늠하였다. Аял кишиге кумарлануу менен караган адам өз жүрөгүндө ойноштук кылган болот дейт. 네가 법이 무서워서 가늠을 안 하고 있는 거지. Сен мыйзамдан корккондуктан эле иш жүзүндө ойноштук кылбай жатасың. 아무도 보는 사람이 없다며. Эгерде эч ким көрбөсө, 아무도 없는 곳에 여자를 만난다며. эч ким жок жерде бир аял менен жолугуп калсаң, 남자들 가늠하거든요. анда эркектер ойноштук кылат. 분명히 말씀하십니다. Ушул жөнүндө так эле айтып атат. 네가 비록 몸으로 가늠죄를 안 지었어도 Денең менен иш жүзүндө ал күнөөнү кетирбесең да, 마음으로 그런 마음만 가져도 너는 가늠죄 지었다. жүрөгүңдө эле ойлоп койсоң, анда ойноштук кылган болосуң дейт. 그렇죠? Туурабы? 그리고 술객들과 우상 숭배자들. Сыйкырчылар жана бутка табынуучулар. 이게 종교적인 죄를 말하는 거예요. Бул ошо диний күнөөлөр. 우상을 숭배하고 Бутка табынгандар, 전보로 다니고 сыйкырчылар. 자기 운명을 물어보러 다니고 Мисалы үчүн мындай бирөө өзүнүн тагдырым кандай деп сураганы барышат го. 다 술객이요. Анын баары сыйкырчылыкка кирет. 그리고 제일 마지막 죄가 뭔지 아십니까? Эң акыркы күнөө кайсыл күнөө экен? 모든 거짓말하는 자들. Бардык жалганчылар дейт. 거짓말 한 번만 해도 Адам өмүрүндө бир эле жолу жалган айтса дагы 불과 유황모 심판을 받고 지옥 가는 거예요. күйүп жаткан күкүрттүү көлгө ыргытылып соттолот. 분명히 아셔야 됩니다. Ушуну так билиш керек. 마태복음 12장 36절에 보면 Матай 12-бөлүм 36-аятты карасак. 같이 읽어 보실까요? Чогуу окуйлу. Силерге айтып коеюн, адамдар ар бир куру сөзү үчүн сот күнү жооп беришет. 하나님은 반드시 심판하십니다. Кудай сөзсүз түрдө соттойт. 우리 입으로 지은 죄 있잖아요. Биз оозубуз менен көтөргөн күнөө бар го. 남을 비방하기도 하고 Бирөөлөрдү айыптайбыз, 욕하기도 하고 тилдейбиз, 또 거짓말하기도 하고 калп айтабыз. 다 알고 계세요. Анын баарын билет. 그래서 거짓말을 한 번만 해도 불과 유황못에 들어간다고 분명히 말씀하셨습니다. Ошол себептен Кудай сөзүндө адам жашоосунда бир эле ирет жалган айтса дагы ал күнөөсү үчүн күйүп турган күкүрттүү көлгө ыргытылат дейт. 자, 우리는 지금 하나님 말씀을 통해서 우리 지금 운명을 확인해 보고 있는 거예요. Биз азыр сиздер менен Кудайдын сөзү аркылуу өзүбүздүн тагдырыбызды карап чыгып атабыз. 오늘 그런 시간입니다. Бүгүн ушундай убакыт. 거룩하신 하나님 앞에 우리가 얼마나 비참한 죄인인지, Ыйык Кудайдын алдында биз канчалык аянычтуу күнөөкөр экенибизди, 얼마나 더러운 죄인인지. канчалык ыплас күнөөкөр 우리 экенибизди. 지금 죽으면 바로 지옥 들어가요. Биз азыр өлсөк дароо тозокко түшөбүз. 그걸 알아야 됩니다. Ошону билиш керек. 그럼 어떻게 하면 우리가 이 죄를 다 용서받을 수 있을까요? Эгерде ушундай болуп атса, анда ушул бүт күнөөдөн кантип кечирим ала алабыз? 우리가 해야 될 일이 있습니다. Биз кыла турган иш бар. 시편 33장 19절에 보면 33-забур 19-аятты карасак. 같이 읽어 보시겠습니다. Чогуу койлук. Теңир чын дилинен өкүнгөндөргө жакын, моюн сунгандарды куткарат. 하나님은 성경을 통해서 우리의 운명을 분명히 보여주셨습니다. Кудай ыйык жазуу аркылуу биздин тагдырыбызды так көрсөтүп берип атат. 정말 하나님의 살아계심을 믿는다면 Эгерде чындап эле Кудайдын бар экенине ишенсең, 성경이 하나님 말씀임을 확실하게 믿는다면 ыйык жазуу Кудайдын сөзү экенине ишенсең, 우리 마음이 상해야 돼요. анда биздин жүрөгүбүз өкүнүш керек. 마음이 괴로워야 됩니다. жүрөктө кыйналыш керек. 주님 저 어떻게 하면 좋을까요? Теңир мени кантип бул күнөөнү чечем? 저는 제가 착하다고 생각했는데 Мен өзүмдү жакшы адаммын деп ойлоп жүргөм да. 나는 어렵다고 생각했는데 Мен өзүмдү адил адаммын деп ойлоп жүргөм да. 아무것도 아니네요. Бирок андай эмес экенмин да. 나 지금 죽으면 지옥 가네요. Мен азыр өлсөм дароо тозокко түшө турган адам турбаймынбы? 그걸 알아야 돼요. деп түшүнүш керек. 그래서 마음이 상한 자에게 가까이 하시고
중심에 통연한 자를 구원하시는 거예요. Теңир чын дилинен өкүнгөндөргө жакын, моюн сунгандарды куткарат. 이런 마음이 준비가 돼야 됩니다. Биздин жүрөгүбүз ушундайча даяр болуш керек. 그리고 또 한 가지는요. Анан дагы бир нерсе, 예, 간절히 원하는 마음이 있어야 되죠. чын жүрөктөн каалоо керек. 어떤 마음인 줄 아십니까? Кандай каалоо билесиздерби? 예수께서 말씀하셨죠. Ыйса айтпады беле? 손이 죄를 지었냐? Эгерде колуң сени күнөөгө түртсө, 손을 찍어버리라. аны кесе чап. 그리고 발이 죄를 지었냐? Эгерде бутуң сени күнөөгө түртсө, 발을 찍어버리라. аны кесе чап. 눈이 죄를 지었냐? Эгерде көзүң сени күнөөгө түртсө, 눈을 뽑아버리라. аны оюп сал дейт. 그렇게 해서라도 절대로 지옥 가면 안 된다. Ошондой кылсаң дагы тозокко түшпөшүң керек 그래서 дейт. 우리가 어떤 마음을 요구하시죠? Ошондо бизден кандай жүрөктү талап кылып атат? 정말 구원받기를 간절히 원하는 마음을 말씀하고 있는 거예요. Куткарууну ушундай чын жүрөктөн каалаган жүрөктү. 우리는 손으로 죄를 지었고 발로 죄를 지었습니다. Биз болсо кол менен дагы буттарыбыз менен да күнөө кетирдик. 눈으로 죄를 지었잖아요. Көзүбүз менен да күнөө кетирдик. 머리끝부터 발끝까지 다 우리 새카만 죄인입니다. Башыбыздан бутубузга чейин капкара күнөөкөрбүз. 그럼 어떻게 해야 될까요? Анда эмне кылыш керек? 그럼 내가 어떻게 하면 구원받습니까? Анда мен кантип куткарылам? 팔을 자르더라도 Бутуңду кесе чапсаң дагы, 다리를 찍어내더라도 колуңду кесе чапсаң дагы, 눈을 뽑더라도 көзүңдү оюп алып салсаң дагы, 나는 천국 가고 싶어요. ошондой кылып бейишке бара алсам дагы ошондой кылам деп. 그 마음의 간절함을 말씀하고 있는 거예요. Бул сөздөр аркылуу эмне жүрөктө ушундай чоң каалоону түшүндүрүп атат да. 우리 그런 마음이 준비가 돼야 됩니다. Биздин жүрөгүбүз ушундайча даяр болуш керек. 그런 마음이 준비가 되면요. жүрөгүбүз ушундайча даяр болсо, 여기도 지구에서 말씀하고 있죠. бул жерде тозок жөнүндө айтып атпайбы? 지옥은 구더기도 죽지 않고 불도 꺼지지 않는다. Ал жерде алардын курту өлбөйт, от да өчпөйт. 사람마다 불러서 소금 치담을 받는 게 지옥이다. Анткени баардыгы от менен туздалат дейт. 말씀하시죠? Ушундайча айтылып 그리고 атат. 또 마지막 한 가지는요. Дагы акыркы бир нерсе, 어쩌면 제일 중요한 말씀일 수도 있어요. аябай маанилүү сөз болушу мүмкүн. 돌아서라는 거죠. Кайрыл деп атат. 돌아서라. Кайрыл деп. 바로 이걸 회개라고 하는 겁니다. Тобо кылуу деген ушул. 마가복음 1장 15절에 보시면 Марк китебин карай турган болсок, 회개하라 천국이 가까웠느니라. тобо кылгыла, анткени асман падышачылык жакындап калды дейт. 이 말씀은 여기 없어요. 내가 안 찾아놨네요. Бул аятты бул жака чыгарган эмесмин. 마가복음 1장 15절 말씀입니다. Марк 2 бөлүм 15 аятта. 정말 중요한 말씀이거든요. Абдан маанилүү сөздөр айтылат. 회개하고 복음을 믿으라. Тобо кылгыла, жакшы кабарга ишенгиле дейт. 여러분 회개가 뭔지 아세요? Тобо кылуу деген эмне билесиздерби? 나 이런 죄를 지었습니다. 뉘우치는 게 회개가 아니에요. Мен ушундай тигиндей күнөлөрдү кетирдим деп күнөлөрдү моюнга алып моюнга алуу эмес. 이 회개를 말하는 거예요. Тобо кылуу деген мындай маанини түшүндүрөт. 가는 길에서 돌아서라 말이잖아요. Бара жаткан жолуңан кайрыл. 또 내가 무엇을 믿었든지 간에 Буга чейин эмнеге ишенип жүрсөң дагы, 진리를 알지 못했다면 чындыкты таанып билбеген жол болсо, 우리의 결말은 영원한 심판이죠. анда ал жолдун аягында түбөлүк сот күтүп турат. 회개가 무엇입니까? Тобо деген эмне экен? 말씀 앞으로 돌아오는 거예요. Сөздүн алдына кайрылып келүү. 그것이 회개라는 겁니다. Тобо кылуу деген ушундай. 딱 한 번 있는 회개를 말하는 거예요. Бул адамдын жашоосунда бир гана жолу боло турган 내가 тобо 어떤 кылуу. 종교를 믿어도 중요하지 않습니다. Мен буга чейин кайсыл динге ишенип жүргөм ал маанилүү эмес. 내 가는 길이 정말 영원한 멸망이라는 걸 분명히 안다면 Эгерде мен бара жаткан жол түбөлүктүү өлүмгө алып бара жаткан жол экенин түшүнсөм, 우리 돌아서야 되잖아요. анда кайрылышыбыз керек да. 그것이 회개라는 겁니다. Ошондо кайрылганыбыз, тобо кылганыбыз болуп 그래서 эсептелет. 우리 오늘 집에 가시면요. Ошол себептен бүгүн үйлөрүңүздөргө барганда 기도하셔야 됩니다. сыйыныш керексиздер. 그리고 생각해 봐야 돼요. Анан ойлонуп көрүш керексиздер. 정말 이 말씀이 사실이라면 Эгерде ушул сөздөр чындык болсо, 내가 어떻게 해야 될까? анда эмне кылышым керек? 이 잘 아시는 잘 알고 있는 작품이죠. Бул эстеликти жакшы эле билесиздер да. 로댕의 생각하는 사람이란 작품입니다. Роден жасаган ойчул адам деген эстелик. 사람은 이제 이것만 알고 있는데 Адамдар болсо ушул бөлүгүн гана билет да. 전체를 보아야 돼요. Бирок муну толук карашыбыз керек муну. 로댕이 무엇을 말하고 있는 줄 아십니까? Роден бул аркылуу эмнени түшүндүргөн? 이 사람이 지금 무엇을 생각하고 있을까요? Бул адам азыр эмне жөнүндө ойлонуп атат? 여기가 지옥입니다. Бул тозок. 지옥 문에 지금 앉아 있는 Азыр 거예요. тозоктун эшигинин алдында отурат.
지금 지옥 문 앞에서 생각해 보는 겁니다. тозоктун эшик алдында ойлонуп отурат. 내가 어떻게 하면 구원받을 수 있을까? Мен канткенде куткарылам? 어떻게 하면 진리를 알 수 있을까? Канткенде чындыкты тааный алам? 오늘 말씀을 잘 생각해 보셔야 되고 Бүгүнкү сөз жөнүндө ой жүгүртүп 그리고 көрүңүздөр. 정말 구원받기를 간절히 원하는 마음으로 기도하셔야 됩니다. Анан чын жүрөктөн куткарылуу алгыңыздар келген жүрөк менен сыйыныш керексиздер. 그 내일 이 자리에 오셔야 돼요. Анан эртең бул жака келиш керексиздер. 정말 그 사람이 지혜로운 사람입니다. Ошондой адам акылдуу адам болот. 같이 기도하시겠습니다. Жогу сыйынабыз. 저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Бизди сүйгөн Кудай Ата сага ыраазыбыз. 오늘 거룩하신 하나님 앞에 우리의 운명을 살펴보는 시간을 가졌습니다. Бүгүн ыйык Кудайдын алдында биздин тагдырыбыз кандай экендигин карап чыктык. 우리 가운데 한 사람도 마음을 높이는 사람이 없도록 주님께서 자비를 베풀어 주시옵소서. Биздин арабыздагы бирөө дагы жүрөгүн көтөрбөстөн, текебеденбестен угуш үчүн өзүң жардам бере көр. 참으로 구원받기에 합당한 마음으로 준비될 수 있도록 주님께서 도와주시옵소서. Куткарылуу алууга даяр жүрөк болуп келиш үчүн өзүң жардам бере көр. 자, 돌아가는 발걸음도 주님이 안전하게 지켜주시옵소서. үйлөрүнө кайтып бара жаткан ар бир кадамын Теңирим өзүң сактай көр. 내일 정말 구원받기를 간절히 원하는 마음으로 이 자리에 나올 수 있도록 주님께서 도와주시옵소서. Эртең ушул жерге чын жүрөктөн куткарылуу алгысы келген жүрөк менен келүүлөрү үчүн өзүң жардам бере көр. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드립니다. Бизди сүйгөн Исанын ысымынан сыйындык. 아멘. Амин. 네, 수고하셨습니다. Жакшы уктуңуздар.